Gracias. Chao. Hermana y máxima y matar a Yankee y macho urmaiku. Buen día, buen día. Dos, cuatro. Hermana y Marta Foronda, buen día. 16, 24. Vicente, hermano y Vicente, Marquito. Buen día, hermana Yolanda. Buen día, hermana y Domitila, buen día, buen día. Buen día, hermana Evita. Buen día, hermanita Domitila. Minaya. William, también. No gapsales, hermanita. Igual fue. Cosa que enseña para el pun. Are. Chavi, hermanita. Mana tu. 3, 5. Buen día, hermana Marta. Buen día, hermana. 11, 13, 14. Crisanga. Hola, hola, buenos días. Hermanita Eva, buen día. Buen Buen día. día, hermanita. Hermanito Hola, Vicente. hola. Hermanita Tela, buen día. Hola. Hermanita Marta, buen día. Buen día, hermanas. Buen día. Hermanita Domi, Mainaya. Buenos días, hermano. Ay, buen día. Hola, Marco, buen día. Hola, Vicente. Jonathan, buen Buen día. Bueno, Cañarizuns entonces. Alguien vamos a ganar hermanos ni que tanta cuinichesman, una sumata Cañari Xunchis, que va a mantener Xunchi, chanta suma asamblea, Jawasunchi, película can. Entonces, no basta, Jehová me agradece Xunchis y Kusi Takiri Kunach. Chay Taki Kasian 73, Chay Pinisha.
Kalpachakuy Dios nini, kalpachawayku Dios nini, kalpachawayku Dios nini. Entonces, Orjosa Kachan, Hechos Libro Manta, capítulo 4, versículo 29. Chaitaki Tabuyarizonch. Maña Kusunch. Jehová may agradeces a Kashaiku, Kai Diamanta, Munaikupuni, Sumasta, Yanapanawaikota, entienden Aikupas palabraikita, Chantapis Jehová y Matachi Chakusayuchay, Songoikupi, queda Kunanta Munaiku. Agradece Kuigu Tuku y Mata Wasaikumanta, Sapuhnikuta Kuidawaikupuni Jehová, y Kai Mañakuita Sagaiku Maxnikima, Wawai Jesucristo Sutimpi. Amén. Allijamos a Kangich, hermanos ni, que hay tanta cuinincheman, entonces Callarinapa, Torremanta, Jaos, revista en Cheta, Orjosoma, y Chaita, Wakichikorganch, Chaimanta, Tapuikunata, Roasonchis, Wakin textos Kanga, Leerisonchis, entonces Chaita, Yachakus. Jehová, Kalpata, Roasun, Imainata, Kalpata, Roasun, Tawa, Imainas Manta, Kalpata, Roasun, Chaita, Yachakusunchis. Aprovecha Senjech, Chaitap, Yachakudasunta. Nin ñawpajka tapuy párrafo 1 y 2 manta kay yachaganamanta y chay yachagana orqosqa kasha kay takirerganchik hina kay segundo de Corintios 12:10 manta chaypi nishan pisi kallpayuq kaspaqa atiyniyuq kani pisi kallpayuq kaspaqa atiyniyuq kani entonces chaymanta yachakusunchis. Tapuinin párrafo 1 y 2 pa Jehová kamachisnin ima problemas pita rikukunku. Jehová kamachisnin ima problemas pita rikukunku. Hermano y René. Ari hermanos nincheja maita uyarimuy munankupuni, pero chaywampis wakin lado yachtaspega gobiernos mana predicar sagenkuchu hati gachanku
Chantapish wakin tahri ashka horasta trabajanku, familiankota wiwanankupaj, predicanankupaj chay semana tukuyta sayk'usqa rikurinku ima atillankuchu predicayta. Wakin tahri onqosqas kaspa tal vez bicicleta predicakunku viejituña kaspa mana atillankutajchu. Wakin tahri nimapaq valisqantanata yuyakunku. Eso, ajina. Entonces, tú cuichay llaki kuna tía Juan Chile. Pasa fue 3 patas tapo inin y mataka y echa ganapi y echa gozo. Mamanta parla de sueños. Pitas kutirichimono. Gabriel? Ari kaya chaganapi Mike achitupuni kashani. Chay kaya chaganapi rikusun imainas mantach Jehová Dios y yanapawanchek, yanapawastanchekta. Y chantapis imainas mantachus ñapaqtaqa yanaparqa o kallpacharqa Pablota Timoteo tau. Pues paiguna tukuy atisqankuta predicallarqankupuni, entonces chayta yanapawasunchis kikillantan sonanchek. Eso, suma. Subtítulo nin Jehová Kalpata Coanche predicana ya pajpunin. Tapu y pasa fue 4 manta y mayaki kunas niostas Pablo carga. Y mayaki kunas niostas Pablo carga. O sea, el 2 de Corintios 11, 23 al 25 para la y más picho se tu carga. Hermana y Evita. Para tukuy imaymana yakipi dikuyqa. Mana uyaranku misionero carcelero churaran margan rumiswan changarganku yapi pintorqa tukuy yakikunapi rikorqa chaywas pavqa guiarqa wakin kutis ni imapaq valesanta chayray tatancha bapa yaqa may kallpacharqa yanaparqata predica pajpuni. Eso, ajena. Tuku y chay más, pues y cucorga. Entonces, mana oxitulacho carga. Y aquí ningún problema, ¿echaré? Ascas carga. Pasa fo 5. Tapusonche, chay penin. Pablo y aquí con las niños caspapis y matata su allargapone. Y matata su allargapone. Hermana y Domitila. Ari Pabloqa llakikunas kaspapis predicallarqapuni. Mana sayk'urqachu pay ni mayhinata ñak'arichiktinku payqa manchayta ñak'arirqa pay hatigachasqa karqa maqasqa karqa garrotisqa karqa rumison ch'anqasqa karqa carcelispi karqa pero chaywanpas predicallarqapuni. Chaytas nuqanchikta kallpachawanchik nuqanchikpis kikillantapuni kunan tiempoqa mana chaypuni kashanchu nuqanchikpaq pero chaywanpis kawni uyariwanchikchu icha rimankuman kunanchik pero no sé kallpachakunallapuni siga Paulojina predicanallapuni. Gracias, hermana Yajina. Eso, chaita ruarga. Wiscasa Gaspare, Sagergach y matar ruarga. Wisca y Gorgan Guchare, Wiscasa Gasarga. Y Chano Ganchina, Mayosita Tergach. Pero y matar ruarga, hermano y Vicente. Chantapis Pabloqa chay tiempopi Jehová luyasqanman hina wakin cartasta qillqarqa. Cartaspi tiempoman cristianos mayta
kallpacharqa. Chay tiempo pipis, kallpachallawanchikta Pablo kawsaymi. Eso, imagina, suma. Para José está con un tapusunchis, ni las tapus vayasma, más caso segundo de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pita leerin. Norma leeri pueco. Señor Tahrini Warga, hatun kuyakuyni kitaga, maichus necesitas gaigima hinalla kutichiki. Atinega pisi kallpay kasraypi asun astawan zikuchiku nispa. Chayrayku kusiwan hatunchakusa imaspichus pisi kallpa kasraymanta. Ahinamanta Cristo atinega toldo hina qataykuwanga. Cristo raykuta kusikuni pisi kallpayuq kasqaymanta imaymanasmanta nisqankumanta pisichikusqaymanta qhatiykachawasqankumanta ch'ampaykunapis rikukusqaymanta imaraykuchus pisi kallpayuq kaspaqa atiniyuq kani. Gracias, Norma. Sumas leeri pueco. Tapu y entonces que párrafo 6 manta, leeris cancha imagina. Segundo de Corintios 12, 9, 10 nisca imagina. Y mata Pablo tayana parga o yana llampah puni. Y mata yana parga. Jairo. Ari Jehová atinesta Pablo takalpacharga winaya yampah puni. Katikachasqa kahtimpis, wiskasqa kahtimpis, chayri waq problemas niyan kahtimpis. Entonces, chayta reparanchik hina, gatanchik Jehová kalpacharqa ahí, hinachis yanaparqa apóstol Pablo. Suma, gracias, Jairo. Chaypi fotito capanchis, el párrafo 5 manta, 6 manta, churay kurinpay. Entonces, chay manta kutichimu suma. Y mata ruashan Pablo. Chay pantalla pi rikurimushanqa. Y mata ruarisha. Marco. Microfonito y tapi kuchil. Kay dibujupi rikunchik kay apóstol Pablo ga presuchasqa kashan kay ruma chaypi ahina presuchasqa kaspapis payqa cartas niqta willarishan chaykunaman pay bueno kallpachashan cartas ninman. Eso, suma. Entonces, cárcel picas papis y mainat huitan kasha. Pablo. Hermano Isrené. Ari apóstol Pablo entonces kusisqa karishan chantapis mana payqa saykuspa willarishallampuni kay piskunachu kan kay kamachiqkuna o aturiqkuna zarqanku chaykunamanpas willarishallampuni. Eso. Entonces, mana yaki ni un atipachikushanchu, ¿chale? Gracias, fotito manta. Párrafo 7 maya exuch. Chaypita puinin, ima problemas tata Timoteo, atipanan carga Dios pa llankaninta juntanam. Hermano Internet. Payqa iskay problemas payqa presentacor, por ejemplo, uja carga joven yaraq carga payqa entonces pay mana wakichisqaraqchu kasqanta creykorqa chayta atipanan carga. Uqtaqri paypata nin sapakuti wisan nanaq. Chayrayku apóstol Pablo suchiquita Benituto mananta nerqa entonces
Achayis que problemaria entonces paita ya quicherca. Eso, suma. Chaymanta waqsitu ganas pone y chayta sufrir gato. Joven caspa y mata sufringo hasta ahora. Ñaupa semana asamblea pi kawacharganchi chare. Superintendente soltero carga y mata sufrir chay. Y cha Timoteo chay sufrir gato. Y mata carga. La hermana de Alejandrina me va a sonchar. Iskaita rincheña, oxito faltaba. Si chayta sufrillaman, cara. Hermana de Alejandrina. Timoteo nenguewa congregaciones awatures ref nengue chay. O sea, hermanos te calpachares nengue para joven cargué ese tiempo. Eso. Y chay pinerganco, chay ñaupa semana de asamblea para carganchino. Chay hermanita. Ajinate cascachimu narganco, chay Pablo nerga y manergata. Ama pipis, piti apaikon. Joven casraiguita. Gabriel. Arin, ama pipis joven cascaipiraigo pisipa kawasachun. Entonces, ajinata calpachasarga y Timoteo man, porque kikillanta tri ajina chay presión da oshargan ku Timoteo man y chapis man a chanchechui, pero Timoteo ga calpachas kanan carga calpachanampas congregaciones, entonces ajinata ta Pablo pis calpachasarga Timoteo man. Eso, suma. Chay piu fotito capuans, párrafo 7 mante. Churay kurimbai, por favor. Entonces, mata Jawarizanchi, mata Ruashan Timoteo. Pita Kutirichimon. Hermano Eugene. Arichay pelikuncha Timoteo Gelgescawan, Dios pa palabra Gelgescawan yuyaycharishan, tal vez tapuigunata kutichishan kayachaysa runasman porque paiguna kanku hasta curas runas no la dumpi kachangu y paitri joven kachan paiguna manesa entonces paiga Dios pa palabra wan ponen kutichishan chepkin wakichis kachan. Eso, suma. ¿Qué pan subtítulo, ni? Gracias, fotito manta. Jehová calpachawanche problemas nios castinches. Causa cuna llanches pascunen. Casu cuna llanches pascunen. Entonces, párrafo 8 manta tapoy. Y más nectata Jehová cae tiempo pi calpachawanche. Jairo. Ari kai tiempo pipis Jehová Dios está paita tu kuison lo sirvina ya pajuni aska ya na pasta kuanchi. Y chaya na pas cheta paita tu kuison go sirvina ya pajuni. Chay patawa y más nesta oarga ahí. Uskak mañakunincheta, Biblia neta, hermanos nincheta, predicación nincheta, imai. Entonces, kaya chagana pega, chaita kunchay sonchi. Eso, gracias, Jairo. Entonces, manto parlarizonchi. Primero parlarina oración manta. Párrafo 9, pastapuinen. Imainata Jehová manta mañaku yanapawanch. Imainata mañaku yanapawanch. Hermana y Marta Fernández.
Chay azulituta pantallaikipi ñitikami hermana. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Bueno, Jehová manta oración pimaña cuspagaya na pawanch porque chupayawams para la imagina. Tukuy lakininchista, tukuy ima pasawaskanchista parlarikunch paywa y chayta gris hongochawanch chayrayku oración ka maita pone anapawanchis tata Dios ta hatunchanapa noganchispis kallpachakunapa. Eso, gracias hermanita. Chaypi fotito kapuan, churay kurimpay, por favor. Y mata reparación, si mata ruananchis tío. Tita kutichimu. Mi hermana y Zoe. Que siempre hay que orar, como en la hermanita del video. Gracias, Zoe. Ajina, chayta ruananchis tío. ¿Chale? Gracias, fotito manda. Pasa fotias pasta puini. Mascarina ñao pasta Hebreos. Hebreos 4:12. Pitas leerim. Hebreos 4:12. Chanta tapuitas razones. Hermana y Alejandrina. Dios palabra causa pura kilo para más amistad a su anfibo. Palabra Ricuchinta y mainas richay ni uchos cascando. Y machos con producinta chinilasninta cabo. Y nayata songo venida unas cantantes sutita urcuita ati. Gracias, hermana y Alejandrina. Kaileris cancha imagina entonces, y maraikuta, Bibliata, Lena, Ucurinata, tía. Hermana y Julia. Arichay pilerin china va Dios pa palabran atinio. Ambiay tatiwanchi, manchita y chantapis alin kawai manchurawanchi. Y manaña chica, por ejemplo, llakikunchichu. Y atipanchik ima llakitaps Dios pa palabra yanapawaktinchik. Eso, ajina, hermanita. Chaypi capuanchi, su fotito, chay fotito tan chura y curimpay, por favor. Y matacha y hermanitanchi, su ashin, chay fotito. ¿A mí? Un poquito Kawari, que esta hermanita está leyendo la Biblia, ¿no? Y también está meditando. Eso. Chaita Ruayan, ¿chale? Soma, Chaita Ruay importante entonces. Gracias, Sami. Muy bien, Jepan Tapui. ¿Ne? Párrafo 11 manta. Imainatata Juge hermananche Biblia yanaparga mananchata yakikunam. Imainatata Juge hermananche esta Biblia yanaparga mananchata yakikunam. Imatata lerisca. ¿A mí? Hermanita, cosa buenas, y Dios la casa.
Y entonces un anciano negativo así, pero ella también es negativa así. Y eso le ha ayudado a pensar, ¿no? Bien, Ami, bien, excelente. Chayta yuyarga chanin, pasa fotoseta con el tapusonis. Chay pitapuinin pasa fotosemanta, y mainata Jehová hermanos nechta calpachawanch. Hermana y Julia. Arimaita calpachanchi, chaypi hermanito anciano, por ejemplo, hermanitata. Wale, jamón, ki reunión, ma hermanita, y nespachait, maita calpachas, hermanitata, chantaps, hermanitups, calpachacuyaspa. Eso. Y mata chay fotitu pejawachancho. Gabriel. Ari tanta kuikunapi, puras mantas calpachanakunchi, parlarispa, son guchakuspa, hinata tanta kuikunapi guanches, predicación pipis. Entonces, mana falta nanchech chutian, mana falta kunanchech chutian tanta kuikunaspan. Romanos capítulos 1, 11 y 12, apóstol Pablo Kikillantas Nergai, Maitapunis de Kuita, Nogaga de Kuitapuni Munashai Kichek Nispanerga, ¿no? Dios manta gangunaban parlarinaipa, ajinamanta sinchita sayanay kichekpa. Entonces, puras manta kalpachanakunchek chayga, hastaban kay problemas ninchekta, atipaita atillazo. Y ajinamanta, kalpachaskas kananchekpa, mana gongananchek chutian tanta kuikunaspi, puras manta parlarispa, puras manta kalpachanakuspa, predicación pips kikillanta, o wahyarinakuspa, chayta zuaita atisumun. Eso, gracias, Gabriel. Imagina, pasa fotosemanta tapuini. Imainata reuniones ninchepi puras manta calpachana kusum. Y matar wasoma reuniones. Hermana y Domitila. Reuniones pega calpachana kunchiji. Además, ñawpaqsikuta chayaspa ashtawan, chantapas hasta qhipakama qiparirikuspa, mana apurallata tukukuqtinkama ripuspa, chaypi hermanoswan, hermanitaswan parlarikunchik, ujuantaq, chaypi kallpachanarikunchik, kallpacharinchik, kallpachariwanchik, chaytaq manchayta sunqunchikta t'ikarichik. Chayrayku reunionpiqa tukuyninchik tinkuspa tukuywan parlarikunchik achay kallpachawanchik sumaq. Eso, y mayatapis ninchi, uakunama. Suma, gracias, hermana. Pasa fue 14 manta tapuinin, y mainata predicación más yana pawanche. Y mainata predicación más yana pawanche. Margot. Predicación y maraicucho porque a veces no van que ya siga una problemas ya y a veces con gaponi más que va Dios con la grandeza pero ya tarisuman unas más hasta uterinan pa una problemas ya entonces no va que yari y más que eso ya no se nada para y más hasta hay más que los no van que pasa uno y yari y ya no van más hasta primero a nosotros, como cada hermanita ahí, la hermanita católica en su familia y más ya que pero falta hasta la cultura y mara y kumana
Yanapayita, a su familia estaba diciendo, ¿no? Pero predicación que más a 5 y paisa más se ha dado cuenta de que podía ayudar a otras personas. Eso, ajena. Chay tata, chay fotitupi, jawasen chichare. Suma. Gracias, Margot. Tapui párrafo 15 manta. Y mata hermananch marimante suma. Mata hermananch marimante suma. Paiwa, idiomata parla congregación que se arrechane. A mí. Oye, hermanita, mi congregación Waji y Amapalan, y no podía entender, no podía hablar su idioma, solo empezaba con sus trataditos, hablaba sencillito nomás. Como yo no podía hablar mucho en quechua, solo empezaba con hablar con trataditos, y ahora como con lo que puedo ahora pues, está como la hermanita. Eso, bien, Ami, excelente, buena aplicación, gracias. Párrafo 16, patapuini, ongoska kaskunata, chairi, machito kaskunata, y matas yanapaman kusilla puni, yaki ninkuta aguantanankupa. Margot, o Zoe, ¿no? Jehová siempre la manita siempre está como mi monito, siempre está acordado de la manita y sabe que el espiritual da más fuerza y da para que siga predicando, para que pueda enseñar a otras personas y reino. Bien, excelente, Zoe, muchas gracias. Mascarina, Eclesiastés 11, 6. Pita leerim, Eclesiastés 11, 6. Familia Ledesma. Tutamanta muhuta tarpunki. Ch'isiyaykutapis ama tiyaykuyaychu. Imaraykuchus mana yachankichu mayqanchus aswan allin kananta. Kaychus haqaychus, chayri iskayninchus allin kananta. Gracias, Gladys. Tapo ininka Eclesiastés 11, 6. Nisqama hina, imaraykuta predikanallanchikuni tío. Imaraykuta predikanallanchikuni tío. Hermana y Evita. Porque una igual así casando vaya de anaya puntia kunaya piti vienan kupatos gobierno anta kunenimata tuwas manta ya llega a algunas kuku y chanta kumakita chayri imagina chayta rimani wakinta uyenju inabis prediana kunia mana kaira ruana ya pitian kapawa dan Jehová tumana ya punia. Eso, gracias, hermana Evita. Kutimpuita tendrán un país con ¿sí? Chay experiencia aquí, 27 watasmante kutimpo, ¿eh? Suma. Párrafo 18 para tapuinin. Y matas wasuman Jehová kalpachanawanchel. Y matas wasuman. ¿A mí? Hay que aprovechar lo que Jehová nos ha dado. No hay manas al curso de oración. No nos debemos cansar de orar. Siempre debemos leer la Biblia
y nuestros hermanos nos ayudan a animar la predicación, ¿no? Eso hay que aprovechar, no se debe desperdiciar lo que nos da. Muy bien, gracias, Sami. Excelente esas 4 cosas, ¿verdad? Tapuinin yuyarikunapa 15 tapuykuna. Imaynata Jehová kallpachawanch oraciones esta Biblia esta ima. Imaynata kallpachawanch. Hermana y Marta Fernández parlaré. Bueno, kay pegasu maksud ita separa kunchi tata Dios ma ora kuhtinchisga son konch tiaikun. Chanta pisga Biblia tale kuhtinchisga mancha son gochasga kanchi. Ni su imagina Dios ninchisga kalpachawanch chay oración Biblia lees kanchiswan chay tukuris kanchiswan son konch tiaikapun. Eso, ajena hermanita, gracias. Suma, pacha. Es que acá está pues, imaynata Jehová kallpachawanch hermanos nerta. Imaynata kallpachawanch hermanos nerta. Margot. Nuestros hermanos más comen la predicación de uno mismo más hay que no va a ser más una falta de necesidad a veces porque para la vida como que hermanita está más pasando más hermanita negra ancha pati está necesitando que la vida se tapa uno necesitando que no van a así para no Eso, suma. ¿Quién saca esta poinin? Imaynata Jehová kallpachawanch predicación esta. Imaynata kallpachawanch predicación esta. Hermana Evita. Ahorita Jehová predicación yoxina no va a maricuy a tinta que a ti la pauchi que a ti para no va a neta y suma uyariwacha o a veces está que yoxispa tu kurongoga estudiatas y andas hermoso compartiendo y hermoso y durante hablar de mamtach parlate inachi charinata antech kuyanata kaipa mai kaipa wanta tanchipa. Eso, ajena, gracias hermana Evita. Suma hasta putichimoranit, suma te agradece que tu vinichesta, sutita reparantes Jehová, calpata goaso, si chay tawa y más taswasun, Pablo Gina, ¿chale? Mañacuso, chanta Bibliata leeso, hermanos oyana pachicuso, predicación más eso, mana, ya que ninches piensas, hasta anja, predica ya sumpone, ¿chale? Chay más yana pawaso, Jehová, calpata goasan cheraiko. Suma, kunan tupuchasun suftakiwa, chanta asamblea tajawanapa, ñawpaqman rina testigos ni chay taquida taquirisunchis pantallas jawasunchis chay taquita churaykurimpuasunchis por favor.
May allin hamusqa kankichaq kay kunanqa hatun tantakuyta uyarinapaq ñawpaqta uq mañakuyta ruwasun ya mañarikusunchaq. Tatayku Jehová kay ratupi kumiakamuyku ñawpaqayman mayta agradecikuyku qanya sumaqta kallpachawasqayku creynigu sinchi kananpaq yanapaykimunayku yanapariwayku Espíritu Santuita sapuqniguma t'akarimayku kunan kay paqarin sumaqta uyarinaykupaq kay allin yuyayniyuq kamachiy sumaqta wakichisqanmanta y hinamanta sumaqta nuqayupish yachakunaykupaq hinamanta sonqoykupi tukuy yachakusqayku quedakunanpaq chayrayku sumaqta uyarimunayku kay hatun tantakuypi imastachus wakichipuyayku chaymanta mayta wakichisqaña kayku gracias niyku chaymanta mañarikuyku siempre Espíritu Santuita tukuy chayta mañarikuyku waway Jesuspaq sutinpi amén. May walaq entonces kunanta uyarina kachunari kay hatun tantakuyninchik unchay entonces kay sábado tarde neqta chaymanta uyarisunchik ya entonces wakichisqaña kachun entonces uyarina kachun. Imaynalla hermanosniy, kay sumaq tantakuyta qallarinapaqqa takiykunasniyuq videota qhawarisunchis. Kay videoqa imaynatachus creyninchik yanapawasqanchikta rikhuchin, sumaqta qhawarinachis.
Il t'offre des frères et des sœurs accueillants, la vie éternelle est promise. Sois béni sans fin par le Dieu du ciel. Il récompense tes actions, ton zèle. Réfugie-toi sous les grandes ailes du Dieu qui le m'embrasse, du seul Dieu fidèle. Parfois te sens-tu accablé par la vie, dis-tu j'ai eu trop de malheur, où jour après jour sous le poids des soucis, dis-tu je n'ai plus de vigueur. Le Dieu qui console, c'est quand tu faiblis, sois sûr qu'il entend tes prières. Sa force est la Bible et de tendres amis rendront tes douleurs plus légères. Sois béni sans fin par le Dieu du ciel, qui récompense tes actions, ton zèle. Réfugie-toi sous les grandes ailes du Dieu qui
Video pizikunchak hina, Jehovata servispa maykusisqa kanchis. Kunanqa 24 taquita kushka takirina. Jehová Diospaq orqonman hamuychis. Kay taquita takirinachaq. Creyninchejqa ruwasqasninchejpi rikhukun. Mundontinmanta hermanosninchejtaq chayta rikhuchishanku. Chayrayku kay qhipan videopi soqta lugaresmanta hermanosninchejpaq experienciankuta rikhusun. Qhawarina creyninkurayku imastachu ruwashasqankuta. Creesqankurayku gobiernosta atiparqanku. Cheqankaqta ruwarqanku. Imatachus Dios qonanta nisqanta hap'irqanku. Leonespa siminkutapis wisq'arqanku. Ninaq lawrayninta thasnurqanku. Espadaq filunmanta ayqirqanku. Pisikallpa kasaspa kallpayuqman tukurqanku. Maqanakupitaq atiyniyuq karqanku. Diospa ñawpa kamachisninqa paypi creesqankurayku t'ukuna imasta ruwarqanku. Kunampis ashka runas kikin creyniyuqllataq kasqankurayku ashka llakiykunata aguantanku. Chayrayku munduntinmanta wakin hermanuspa experienciankuta qhawarina. Sapa lugarpi imaynatachus hermano chayri hermana Jehovapi tukuy songo atinakusqanta qhawarisun. Amigos ninkupis paykunamanta parlarillanqankutaq. Kunanqa ñawpaq kaq suyuwan qallarina. Sudáfrica. Sudafricaqa manchay k'achitu lugar. Kaypiqa tiyan hatun qhapaq llaqtas huch'uy ranchituspis. Kaypiqa ashka hermanos salonesta ruwaypi yanapakuyta atinku. Hinapis chay hermanosqa sinch'i creyniyuq kananku tiyan.
Señoraywan noqawanqa uhsinch'i creyniyuq amigayuq kayku. Payqa Namla sutikun. Salonesta ruaypitaq kusiywan yanapakushan. Familiaypiqa noqalla testigo kani. Mamayqa universidadman rinayta munarqa. Sumaq trabajuyuq, ashka qullqiyuqtaq kanaypaq. Chayrayku payqa mana wahimaspi tiempoyta pierdenayta munaqchu. Hinallapi lugarniypi uq musuq salon ruwakuyta qallarirqa. Sapa atispataq yanapakamuq kani. Construcciónpi yanapakuq hermanosqa may kusisqas karqanku. Noqataq paykuna hina kusisqa kayta munarqani. Pero mamayqa mana chayman rinayta munaqchu. Tiempoykita chaypi usuchishanki niwaq. Hinapis yanapakamuq rirqani. Noqaqa salonesta ruaymanta nimata yacharqanichu. Mezcla ruaypis, rebocaypis, imachus kanpis niqkani. Chaypipuni yachakurqani. Chayrayku wakin diyasqa mayta saykuq kani. Chay diyasqa bañakuytawan puñukapuyllata munaq kani. Wakin kutisqa mana Bibliatapis leqchu kani. Namlaqa niña ñawpaqta hinachu Jehovata sirvisharqa. Hinapis payqa Jehovata sirviyta ñawpaqman churanan karqa. Construcción trabajopi yanapakamunanmanta nisqaqa. Wakin imasta allinchanay kasqanta reparakurqani. Jehovata niña ñawpaqta hinachu yupaychasharqani. Chayrayku niraq construcciónman rishaspa, Bibliataraq ñawpaqta leeriq kani. Chaypitaq t'ukuriq kani. Chantapis tukuy atisqayta predikaq lluqsirqani. Jehová Diosmantapis astawan mañakurqani. Orakuspaqa tukuy llakiyniyta payman willakuq kani. Repararqanitaq Jehová Dios tukuy imapi yanapawasqanta. Namlaqa kunanqa Jehovata astawan sumaqta sirvishan. Mamayqa wahyamaspa niyta yachawan. Salonta tukunkichikñachu waway nispa. Chantataq niwan kusisqa kashanki chayqa nuqapis kusikullanitaq nispa. Primerostaqa mancharisqa kasharqani. Pero Jehovapi cresk'ayrayku yacharqani pay tukuy imapi yanapanawanta. Canadá. Canadá suyuqa manchay k'achito. Kaymanqa ashka runasqa waq suyusmanta hampunku. Chayrayku hermanosqa paykunaman predikanankupaq waq parlaykunata yachakunku. Amigoy Shakil hina. Paywanqa Canadá Betelpi kusqa uq tiempota sirvirqayku. Shakilqa Jehovapaq ashka imasta ruwayta munarqa. Nuqata rikurqani imaynatachus Jehová Dios ninchaq payta yanapasqanta. Ñuqaqa yanapata necesitas runasta yanapariyta munani. Jehovaqa ñuqawan may k'acha, ashkhata yachachiwarqa, pacienciakuwarqa, hermanos nihtapis mayta yanapawarqa. Ñuqapis payhina k'acha kayta munarqani. Chayrayku punllapi parlayta yachakuyta qallarirqani. Chayta ruwasqaymanta ni hayk'aq pesachikunichu. Waq parlayta yachakuspaqa Jehovata aswan sumaqta sirviyta atirqani. Betelpi sirvishaqti uq tiempota sinch'ita unquykurqani. Ni mayqin doctorpis niyta atiwarqachu ima unquyniyuqpunichus kasqayta. Khuyayllaña kasharqani. Sapadiyataq astawan mana allin karqani. Niña pipis rikunawanta munarqanichu. Waq parlaymanta congregaciónpi kasqayrayku waqkunata kallpachanay karqa. Mana chayta ruwayta atisqaymanta llakisqa kasharqani. Shakilqa may unqusqa kaspapis Jehovamanta sumaqta hap'ikurqa. Paypaq creyninta rikuyqa tukuynin amigosninta maytapuni kallpachawarqayku. Tatanchik Jehovaqa
chay tiempo kama maita yanapawarqa. Chayrayku paypi atinikullarqanipuni. Payqa niña puñuyta atiqchu, Betelmantataq lluqsiporqa. Betelmanta lluqsipuspapis mana puni sanoyaporqanichu. Astawan mal kasharqani, doctorestaq mana puni unquyniyta taripawarqankuchu. Mana yacharqankuchu imatachus qunawankuta sanoyapunaypaq. Shakilqa onqusqa kaspapis Jehovapaq astawan llank'ayta munarqa. Imatachus ruwanaypi allinta piensarinay karqa. Ñuqaqa Diospaq gobiernonta ñawpaqman churayta munarqani. Hinapis piensarinallaytaq karqa mikhunaypaq trabajakunaypi. Ima unquyniyuchus kasqaytapis yachanay karqa. Shakilqa unllavi congregacionpi yanapakullarqapuni. Imaynatachus Bibliata estudiasqanmanta mayta yachakuni. Payqa pimantapis leishaspa chay runapis kanman hina piensaq. Chay lesqanpi sumaqta t'ukuriq. Chanta llakinin mana chinkaqtinpis Jehová Dios aguantananpaq kallpata gonanpi atianakuq. Imatachus Jehová Diosman nisqayta hunt'asaqpuni. Shakilqa señorawan kusqa unllavipi predikashallampuni. Chanta payqa k'acha anciano. Unllavi parlaytataq hermanosman yachachi. Indonesia. Indonesia pega runasqa ashkata trabajanku tukuy imayoq kanankupa. Wakin hermanospis hermanaspis kikillantataq ruwanku. Chayraykutaq mana Jehovapaq anchata llank'ankuchu. Hatmi Costa reqsisaqtayqa precursores kayta munasarqanku. Precursores kaqtinkuñataq Jehovapaq astawan llank'ayta munankichikchu nispa tapurqani. T'ukulla qhipakurqayku. Noqaykuqa precursores kaspa Jehovapaq ashkataña llank'ashasqaykuta piensarqayku. Escuela de Evangelizadores rinankupaq animarqani. Ni hayk'aq Escuela de Evangelizadores ripi piensarqaykuchu. Sumaqchanej kani. Jehovapaqpis astawan llank'ayta munarqayku. Pero escuelaman riyta manchachikuq kayku. Piensaq kayku, maymanchus kachawasunpis ari. Kachawasun chay lugarpi nima kanqachu chayri nispa. Creynigu pisi kasarqa. Chayrayku Jehovaman orakurqayku. Jehovaqa mañakuyniykuman hermanosnejta kutichiwarqayku. Mardaqa sumaq trabajoyoq karqa. Chantapis patronesnenqa astawan estudiananpaq pagapunankuta nisqanku. Hermanosqa señorayta ni hayk'aq hawararqankuchu trabajunta sakisqanmanta. Astawanpis Jehovapaq astawan llank'asqaygumanta kusikurqanku. Niraq trabajoyta sagashaqti wakin hermanosqa tapuriwaq kanku. Imatachus Jehovapaq ruayta munasqaykuta. Chay tapuriwasqankupi piensarispaqa escuelaman rinaypuni kasqanpi piensarirqani. Hatmi Costaqa escuelaman invitarqankupuni. Chayman rinankupaqqa trabajunkuta wasinkutapis saqirqanku. Escuela tukukuyta huch'uy congregacionman paykunata kacharqanku. Jehovamanta yanapata mañakullarqankupuni. Kunantaq paykunaqa congregacionesta waturispa yanapakushanku. Kay llank'aytaqa ruwasayku mana noqayku yachayniyuq kasqayguraykuchu. Manaqa Jehová yanapawasqaygurayku. Kawsayninchista Jehová makinman churaqtinchis, paypaq astawan ruayta munaqtinchisqa Jehováqa imaymana ruwanasta quwanchis. Fiji. Fijiqa manchay k'achitu lugar.
Hinapis kaypiqa runasqa pobres kanku. Hermananchej ajina pobrellataq. Payqa Alibeta sutikun. Josaiqa manchay trabajador karqa. Pacha yakupi kashaqtiku Josaiqa sach'asukumanta qaparikamuarqa. Chayllapi sonqon saerbaporqa wañupurqataq. Chaymanta pacha qharihina trabajanay karqa. Tarpukunay karqa. Pescadota hap'inay karqa. Kawsayniyqa ancha trabajupuni karqa. Pacha hermanita ongoykorqa. Hermana Alibetaq pobre kaspapis, chay ongosqa hermanata kusiwan yanaparqa. Zopata t'aqsapuspa, wasinta llimpuchapuspa ima. Hinapi pacha, hermananchej Alibeta tiyakun chaypi, sinchi para wayrawan hamorqa. Chay sinchi wayraqa tukuymata pampacharqa. Cocina wasitapis apakaporqa. Sonqo nanaypuni karqa. Maytapuni hermanitus ninchejmanta yakikorqani. Wakin pataqa techunkuta apakapusqa. Wakin patataq perqasta urmarachisqa. Hermana Alibektaqa $9 hinalla kaporqa. Hinapis tukuysitunta hermanosta hermanasta yanapananpaq churarqa. Chayta ruwasqantaq maytapuni t'ukuchiwan. Chaychitullawanpis yanapakuyta munarqani. Jehová Diosqa munakuymin. Primera Juan 4:8 may munakuyniyuq kasqanta nin. Payhina kayta munaspa qolqayta tukuy sonqo churarqani. Hermanamanta yachakuni, pobres kaspapis hermanos ninchekta yanapakuyta atisqanchekta. Waqkunaman astawan qoriqti, Jehovapis noqaman astawan qorillawantaq. Tukuy sonqo niman. Imastachus necesitasqayqa kapuasqantapuni. Perú. Mundontinmanta maychika lugarespi hina Perumanta hermanosqa mikhunankupak sinchita trabajananku tiyan. Benjamín wan Doriswanqa qolqsituinkuta ñak'ayllata alcansachikunku. Wawasniikuta Jehovata sirvinankupaq yanapayta munayku. Jehovata sirvinankuta munayku. Imaynatachus nuqayku ruwayku hinata. Achka videosta wawasniikuwan khusqa qhawayku. Abiliomanta uliamantawan yuyarikuykupuni. Paykunaqa nuqayku hinallataq 15 wawasniyuq karqanku. Hinapis waq lugarman riporqanku astawan predikanankupaq. Wawasninkutaq kunankama Jehovata sirvishanku. Chayta rikuspa nuqaykupis waqladoman ripuspa yanapakuyta munarqayku. Waqladoman predicas ripunapaqqa sinchi creeniyuq kananchik tiyan. JW.org-pi Inglaterrapi uk familiamanta uk videota rikurqayku. Payunaqa Ecuadorman ripunankupaq ñawpaqta uk killata qhawarimuq rirqanku. Noqanchikpis chayta ruwasunman nirqayku. Mayta munaykuman karqa waq suyuman predicas riyta. Pero qolqasitiykuqa mana chayta ruwanaykupaq alcanzawaykumanchu. Kalango llaqtitata qhawarimuq rirqayku. Chaypiqa astawan predicaqkuna necesitakun. Uk hora y mediapi chayman chayakun. Wawasniymanqa mayta chay lugarmanta orqos sach'as gustarqa. Kalankupayqa nunqaman pusyay gustawan predica ima. Kalangoman tiyakuq ripuytaqa ma atirqaykuchu. Imaraykuchus mana chaypi trabajuta tariyta atirqaykuchu.
Trabajoga pisilla tiyan. Chayrayku kalango llaqtitaman riyku viernes, sábado, domingolla. Chay waqdiyastaj kay pachakamaj llaqtapi trabajakuyku. Zeparayku Jehová mayta yanapawasqaykuta. Imaqtinchus kaypi trabajitoyuq kayku. Chaypi ganakusqayku qolqesituwantaj kalangoman riyta atiku predikanaykupaj. Pisi imasllawan kawsakuyta yachakurqayku. Chaytaj jw.org videosmanta yachakurqayku. Zeparanita taywan mamaywan Jehovata maytapuni munakusqankuta. Paykunaqa tatanchik Jehovapi tukuy sonqo atinekunku. Jehovaqa tatanchikpuni, wawasnintataq yanapampuni. Paykunataq chaypi kresqankurayku mayta llankanku. jw.org videosqa mayta yanapawarqayku. Chay videosqa waq lugarman predica rinaykupaq ashkata kallpachawarqayku. Rusia. Rusia suyupega hermanos ninchej Jehovata sirvisqankurayku wata hasta qhatiygachasqas kashanku. Chayrayku budenchu hermanos ninchejqa ashka familias hina llakiykunapi kashanku. 2018 Watapi 12 de juniopi, las 5:30 de la mañanata soldados wasikuman yaykuykamurqanku. Qosayta pampama wich'urqanku. Makisninta wataykuspataq presota pakapurqanku. Chanta karcelpi wisqarqanku 11 killasta, chaymantara juzgarqanku. Maytapuni Alex niymanta llakikurqani. Tatianaqa mayta sufrirqa, waqaspallataq karqa. Wawasniymantapis manchayta llakikurqani. Paykunata yanapanay karqa Jehovata sirvinallankupaqpuni, kusisqas sanitostaq kanankupaq. Diosmanta mañakuyqa mayta yanapawa. Mana ñuqallamanta justiciata mask'anaypaq. Qosayta juzgashaqtinku asqa hermanos compañawanaykupaq hamuq kanku. Chayqa mayta kallpachawaq. 2019 Watamanta 19 de septiembrepi juezqa nirqa qosay 15 wata kusqanniyuqta karcelpi wisq'asqa kananta. 2020 eneropitaq waqllakiñataq chamuwarqayku. Chawpi tuta pasayta wasiykuman nina hap'ikukurqa. Wasiykumanta hawapi sayasqa kashaqtiyku waway Igorqa Jehovamanta mañapuwarqayku. Mana yarikunichu imatachus mañakuyninpi nisqanta. Pero mañakusqantawanqa sunquy tiyaykuwarqa. Ñuqaqa chirimanta manchayta karkatisharqani. Hermanastaq huch'u wawitata hina vistiwarqanku. Chantapis yaku qoñisituta mikhunitatapis hayawarqayku. Wasiyku rupaykusqanmanta killanman karcelmanta soldadosqa qosayta maqaykurqanku. Chayta yachaspa nimanakuyta tirqanichu. Qosaymanta imaynachus kashasqanmantapis mayta llakikurqani. Ajinapis Tatianaqa mana llakiwan atipachikurqachu. Jehovaman llakiniyta willakuq kani. A vecesqa sut'anankama orakuq kani. Paytaq llakiniyta pisiyachik. Alex niqa karcelpi kaspapis mana ñuqaykumanta qunqakuqchu. Payqa kartasta apachimuwaq kayku. Chaytataq wawasniwan kusqa leyiq kani. Munasqa warmisitay, uhitasni awantaychik. Ama manchachikuychikchu. Sonqo tiyasqa kaychik. Astawanqa kreyniyoq kaychik. Ama qunqaychikchu. Chiri tiempo qhipataqa qoñi tiempo chayamun.
tutan qhipantataq p'unchay chayamun para pasaytataq inteqa lluqsimunpuni. Chay llakikunata aguantanaypaqqa Bibliata leymayta yanapawarqa. Reunionespaq wakichikuy, predikaypis mayta kallpachallawarqataq. Ñawpaqtaqa manchichikuq kani, pero llakiynipi Jehová yanapawasqanta rikuni. Chaytaq waqkunata yanaparinaypaq kallpachawan. Tatanchis Jehováqa mayta yanapawarqayku, yanapallawasqayku punitaq. Budenchuk familiaga llakiypi kaspapis creyninkurayku sinch'ita sayallankupuni. Chayta rikoyqa noqaykutapis Jehová Diosta kikinta sirvinaykupaq kallpachawayku. Kunanqa Jehovápi astawan atianekuyku. Niña imatapis manchachikuykuchu. Llakiykunaqa creynikuta astawan kallpacha sinch'ita sayanaykupaq. Chantapis waqkunata astawan yanapariyta munayku. Rikunchej hina munduntinmanta hermanosninchejqa sinchi creyniyuq kasqankuta rikuchisallankupuni. Imaynata chayta ruwasanku. Diospa palabranta sapadiya leespa, sumaqta t'ukurispa, Jehová yanapayninta mañakuspa ima. Chay imasta ruwaspaqa creyninkuta kallpacharqanku. Creyninkuraykutaj construcciónpi yanapakurqanku. Waqparlayta yachakurqanku. Diosta yupaychaypi escuelasman zerqanku. Pobres kaspapis qorikuyta yacharqanku. Waq lugaresman predikaq zerqanku. Qhatiygachasqa kaspapis Jehovata sirvillarqankupuni. Noqanchikpis chay hermanos hina ruwayta atisunman. Ahinamanta creyninchikqa astawan kallpachakunqa. Kay experienciasqa mayta kallpachawanchik. Ashkhata chay hermanosninchikmanta yachakusunman. Noqanchikpis creyninchikta rikuchisunmanchu. Chayta yachanapaqqa kay pisqaman t'aqasqa discursota sumaqta uyarina. Yachakunataq imaynasmantachus Jehová Diospaq astawan llank'anata. Sapa umallirichaq qhipankaqta waqyarinqa. Qallarinapaq hermanunchis David oferta uyarina. Payqa kaymanta parlariwasunchis. Hatun punku kicharikun Diospaq astawan ruwanaykipaq. Waq idiomata yachakuwaq. Piqpa creynintapis separawaqchu. Imatachus Biblia nisqanta yachanapaq, Marcos capítulo 2 tamasqarinachiq. Jesusqa chaypacha Capernaumanta wasipi kasharqa. Leerina, Marcos capítulo 2 versículos 2 al 5. Chayrayku, ashka runas tantakamuspa chay wasiman juntaykurqanku. Niña punkullamanpis chinpaykunapaq hinachu karqa. Chaypita Jesusqa, Diospa palabramanta willayta qallarirqa. Waq runaspis hamullarqankutaq. Uk suchuta tawa runaswan wantuchimuspa. Ashka runa kasqanraykutaq, Jesus kasharqa chayman, mana apaykuyta atirqankuchu. Chayrayku, wasiq techunta huskurqanku. Chaynintataq suchu runata wantunanpi uraykuchirqanku. Jesustaq, creesqankuta reparaspa, suchu runata nerqa. Waway, huchasniki perdonasqaña kanku, nispa. Ari, Uxunaq creyninta ruwasqasninpi reparayta atinchik. Chayrayku Santiago 2:26 nin, mana ruwasqasniyuq creyqa, wañusqa kashasqanta. Piensarina, waqkuna reparankumanchu, creyniyuq kasqanchikta, creyninchik, ruwasqasninchikpis rikukushanchu. Mascarina, 1 Corintios capítulo 16. Kay versículo piqa parlashan creyninchik Diospa gobiernunpaq astawan llank'ananchikpaq tanqawasqanchikmanta. Chayta qawarina 1 Corintios capítulo 16 versículo 9pi. Nin, hatun punku kicharikun Señorpa ruwananpi llank'anaypaq. Hinapis ashka churanakuqkuna tiyan. Apóstol Pabloqa sapa atispa creyninta rikuchik.
Jehovaqa qampaqpis hatun punkuta hina kicharillantaj. Kay pisqaman t'aqasqa discursupiqa pisqa punkusmanta parlasunchaq. Chaykunaqa Jehovapaq astawan llank'anapaq kicharikuwasunman. Kaykuna kanku: waq idiomata yachakuy, maypichus yanapata nestakun chayman riy, Diospaq gobiernonmanta willaqkunapaq escuelaman riy, Diospa llaqtanpi construccionpi yanapakuy, Diospa llaqtanta qolqesitunchejwan yanapay ima. Imaraykutaq chay punkusta yaykunapaq creeniwaq kananchaq tiyan? Chanta ima bendicionestataq tarisunman. Ñawpaqtaqa imaraykuchus waq parlayta yachakunapaq creeniwaq kanamanta parlarisun. Mascarina, Zacarías capítulo 8. Kaypiqa profecía tiyan. Kay tiempopi imaynatachus juntakushasqanta reparanapaqtaq creeniwaq kana tiyan. Kay profecía nisqanman hina ruwanapaqpis creeniwaqllataq kana tiyan. Castellano Bibliapi Zacarías 8:22 hinata nin: ashka ayllus atiniwaq nacionespis Jerusalenman hamunqanku. Angelesta kamachaq Jehová Diosta maskaq. Jehová Diospaq kuyakuyninta mañakuq. Versículo 23 taq nin: Angelesta kamachaq Jehovaqa nin: haqay p'unchaykunapiqa nacionesmanta tukuylaya parlayniwaq chunka runas judío runaq ropanmanta kallpawan hap'ikuqunqanku. Nenqankutaq qankunawan riyta munayku. Uyariyku Dios qankunawan kashasqanta nispa. Kay chunka runasqa reparanku Dioswan allinpaq hawachikuyta munaspaqa kamachisninman uchaykukunanku kasqanta. Kay versículoqa judío runamanta parlallantaq. Pikunawan ninakun: Espíritu Santo neqta aqllasqa cristianoswan. Gálatas 6:16 nisqanman hina paykuna kanku Diospa llaqtan Israel. Chantapis Jehová Diosta sutinta oqarispa yupaychanku. Chayrayku ima lugarespichus Bibliapi Diospa sutin kasharqa chayman wateqmanta churaykapunku. Chunka numeromantañataq parlarina. Bibliapiqa entero kaqwan ninakun. Chay chunka runasqa hallp'antinpi wiñaypaq kawsakuyta suyakuqkunawan ninakunku. Paykunaqa mana tukuy nacioneslamantachu kanku. Mana chayqa tukuylaya parlaniyuqkuna kanku. Jehová Diospa kamachiykunasninta yachakunankupaqta hamunku. Imaynata judío runata parlayninkupi entiendinkuman. Chaypaqqa tukuyninchaq yanapakusunman. Imaynamanta waq parlayta yachakuspa. Hinapis icha ninki waq parlayta yachakunaypaqqa ni tiempuypis ni kallpaypis kanchu. Chayri ninki ni noqa atiymanchu nispa. Sumaqtapunitaq piensarikuna tiyan imata ruwanapaqpis. Hinapis creyninchaqta rikuchishanchaqchu. Jehovaqa Bezalelman yachayta qorqa. Josuepaq intita sayachiporqa. Sansonmantaq kallpata qorqa. Nichu payqa yanapawasunman waq parlayniwaq runasman predikayta atinanchispaq. Mateo 17:20 yuyarikuna. ¿Cresqanchaqchus mostaza mujito chiquitallampis kanman chayqa? Mana imapis kanmanchu mana atikuqqa. Chanta Filipenses 2:13 nin hinataq Espíritu Santoqa yanapawasunman waq parlayniwaq runasman predikayta munananchaqpaq. Qanri yanapachikunkichu chay espirituwan? Jehová llaqtanqa ashka yanapasta qowanchaq. jw.org nisqapi maychika parlaykunapi videos, publicaciones imatiyan. Leenapaq uyarinapaqtaq. Kapullawanchaqtaq JW Language Application. Sucursalpis waq parlayta yachakunapaq escuelasta wakichin. Creyninchaq Jehovata astawan sirvinapaq tanqawasun chayqa pay yanapawasun allin rinawanchikpaq ashka bendicionestataq qowasun. Ahina karqa 60 watasniwaq hina qhari warmiwan. Paykunaqa chinuta parlaq runasta predicación pitarillaqpuni kanku. Chayrayku chinu parlayta yachakorqanku. Chunka wataspi 112 runasman Bibliamanta chay parlaypi yachachirqanku.
Hinapis ichanishanki, chaychika parlaykuna tiyanqa, mayqinta yachakusaqri nispa. Zacarías 8:22 qanin, Jehová Diospaq kuyakuyninta mañakuqkunata maskananchikta. Chayrayku ancianosta, chayri superintendenteta tapurikuaq, ima parlaypichus astawan yanapan estakusqanta. Qhepan videopi qhawarina, imaynatachus uq qhari warmi, predicacionpi astawan yanapakusqankuta. Gracias. Chayllatapis. Gabriel, maypichus astawan predicaqkuna necesitakun chayman ripoqtin, noqaykupis t'ukurerqayku imaynamantachus Jehovapa astawan llank'ariyta. Niraqpi huyapusaspa, imaynallamantapis yanapakusunman. Ari, superintendenteta tapurikusuman maypichus yanapa necesitakusqanta, pero manchachikushani ninawanchista. Wahparlayta chakuachik, mozo grupitupi asqa yanapan estakushan. Noqaykuqa mana wahparlayta yachakuyta munasharqaykuchu. Hinapis hermano Joneqa, Zacarías 8:23 rikuchiwarqayku. Niwarqaykutaq tukuylaya parlayniyuq runasta Jehovamanta yachachiyta tisqaykuta. Qallariypiqa mana wahparlayta yachakuyta tillarqaykuchu. Hinapis Jehová yanapayninwanqa pisimanta pisi yachakurqayku. Ari, chaypuni. Mana parlayta atiqtiykupis, hermanosman rato yachaykukurqayku. Sukat sabay. Shuka sabay? Manata da Elliot. Dali Romani. Oya Yenova. Sarichi samari kef. Es Trini. Momenti. Ay, yakupusina. Imatamin ni shawarganki? Nokas Sukat sabay. Danots Elliot. Tiverunava. Osastuso sikluvernici. Haidi kumandre. Yay kumuiche. Yo, gracias. Manaña jóvenes chukaspapis, wahparlaypi yanapakushayku. Mayku sisqapuni kashayku Jehovapa astawan llank'asqaykumanta. Kay hermanosqa creeniwaq karqanku, bendesisqataq karqanku. Paykunaqa superintendenteta tapurikurqanku. Paytaq waqparlayta yachakunankuta nerqa. Chanta Zacarías 8:23 paykunaman rikucherqa. Hermanosninchiktaj wateqmanta chay textota leerqanku. Chanta kuska mañakurqanku. Waqparlaytataq yachakuyta qallarirqanku. Chaymanta atispa mana atispa reunionespi chay parlaypi comentarqanku. Runasmanpis predicarqanku. Ahinamanta Jehová Diospaq kuyakuyninta mañakuqkunata yanaparqanku. Chayta ruway atikullanchu? Mana. Pero Jehovapaq astawan llank'anarayku waqparlayta yachakunapaq tiempuchakusun. Kallpachakusuntaq chayqa, payqa bendeciwasumpuni. Gran Bretañamantuq qhari warmi nerqa. Jehovapaq 40 watastaña llank'ayku. Tukuynin chay watasmantataq waqparlaypi yanapakusqayku astawan kusichiwayku. Imarayku chayta ruwarqanku. Imaraykuchus Diosta maskaqkunaqa, paypaq palabranta parlayninkupi entiendenanku tiyan. Vietnamita parlaypi uqnin tantakuyninchaqpi, uq runa sayarispa waqayñawilla nerqa. Gracias.
Parlaynita yachakunaykichikpaq kallpachakusqaykichikmanta. Viejituña kaspapis Bibliamanta yachakusqaymanta may agradecesqapuni kashani. Waq runataq 70 watasniwaq hina Nueva York llaqtapi albanés parlaypi uj asambleaman risqa nisqataq. Kay punchayqa noqapaq may sumaqpuni nispa. Chay dia pacha Bibliata estudiayta qallarinanpaq uj precursorwan parlarisqa. Pisi watasninmantaq siervo ministerial hina yanapakusharqa. Kay bendicionesqa creeniwaq kaymanta hamun. Creeniwaq kasqanchikqa ruwasqasninchaqpi rikukun. Qampis yaykullayña waq parlayta yachakunamanta punkuta. Kunanqa hermanonchik Samuel Ger kaymanta parlarenqa. Hatun punku kicharikun Diospaq astawan ruwanaykipaq. Maypichus yanapata nestakun chayman riwaq. Maypichus astawan willaqkuna necesitakun chayman ripoyqa manchikunapaq hina kanman. Niraq ripushaspaqa mana yachayta atisunmanchu imaynachus chaypi kawsayninchik kananta. Hinapis Bibliaqa maymanchus ripusun chaypi ima problematapis atipanapaq yachayta qawasunpuni. Chaypi creenanchik tiyan. Creeninchikqa Jehovata astawan sirvinapaq tanqawasunman. Biblias nigichekpi Hebreos 11, 8 y 9 mascariwachik. Chaypi Abrahammanta parlashan. Payqa 75 watasniyoqña kaspapis Jehovapi creesqanrayku. Wasinta, llaqtantapis saqirqa. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9 nin. Abrahampis creesqanrayku waqyasqa kaspa kasukorqa. Herenciapa hapinan karqa chay lugarmantaq rirqa. Payqa maymanchus rishasqanta mana yachaspapis llaqtanmanta lluqsirqa. Creesqanrayku Abrahamqa Dios qonanta nerqa chay hallp'api tiyakorqa. Runa hallp'anpi forastero hinalla. Payqa Isaacwan, Jacobwan kuska toldospi tiyakorqa. Paykunapis Abraham hinallataq Dios imatachus qonanta nisqanta herenciata hina hap'irqanku. Abrahamqa mana yacharqachu maymanchus Jehová pusananta. Hinapis llaqtanmanta lluqsirqa. Payqa yacharqa Jehová llaqtamanta lluqsinanta munasqanta. Abrahamqa imastachus Jehová hamuq tiempopi qonanta nisqanpi creerqa. Abrahamwan Sarawan llakiykunaspi rikurerqankuchu. Ari. Ashka kutispi mana suyashasqanku llakiykunapi rikurerqanku. Hinapis Jehovaqa paykunata yanaparqa. Génesis 23 al 7 mascarichik. Chay kutipi Abrahamqa mana wañuchinankupaq Sara hermanan kasqanta nerqa. Gerarmanta reytaq Sarata warminpaq hapikapuyta munarqa. Chayqa Abrahampaqwan Sarapaqwan may llakiypuni karqa. Jehová paykunata yanaparqachu. Leerina Génesis capítulo 20 versículos 3 al 7. Chay ch'isi pacha Abimelejqa mosqokorqa. Diostaq chay mosqoyninpi nerqa. Qanqa wañunki. Pi warmitachus warmiykipaq pusachimunki. Chayqa qosayuq nispa. Abimelejri manaraq Sarawan puñuykusqachu. Chayrayku payqa kuticherqa Señorman. Señor ni, wañuchillawaqchu pichus manaraq ima saqratapis ruanchu chay runata. Noqamanqa kikin Abraham niwarqa Saraqa paypa panallan kasqanta. Sarapis nillawantaq Abrahamqa turampuni kasqanta. Chayrayku noqaqa allinmanta ruani tukuy cheqan sonqoywan nispa. Diostaq Abimelejta nerqa chay mosqoyninpi. Noqaqa yachani qan allin sonqoykiwan chayta ruwasqaykita. Chayrayku mana saqirqaykichu payman qayllanaykita. Ama huchalikunaykipaq kontraypi. Kunanqa kutichipuy chay warmita qosanman. Imaraykuchus payqa profeta. Diosmanta mañapusonqa kawsanaykipaq. Mana qopunki chayri? Qan tukuy qampata kaqkunantin wañunkichikpuni. Nispa nerqa Diosqa. Jehovaqa noqanchaqtapis yanapallawasuntaq. Creeninchik rayku paypaq astawan llank'asun chayqa. Pay yanapawasun llakiykunata atipanapaq. Payta kusisqa sirvinapaqpis.
Mana yachanchekchu, waq lugarman predikaq ripuspa ima llakiykunas niyuqchus kananchekta. Hinapis allin kanman piensarinanchik, maykunapichus astawan yanapa necesitakushasqanpi. Imatachus Jesús Lucas 14:28pi nisqanta yuyarikuna. Pay nerqa, wasita ruwakuyta munaq runaqa, ñawpaqta qolqentaraq qhawarikusqanta. Wasinta tukunanpaq kapunchus manachus chayta. Chayta ruwayqa sumaqpuni. Noqanchikpis chayllatataq ruwasunman. Waqladuman yanapakuq riyta munashanchik chayqa. Chaypaq allin kanman sucursal predikanapaq campañasta wakichiktin, chaypi yanapakunanchik. Chayri maypichus pisillata willakun chaypi predikamunanchik. Waq suyuman ripuyta atiwaqchu predikacionpi yanapakunaykipaq. Hina kaqtin may suyuspichus astawan yanapa necesitakusqanta qhawari. Chanta ancianosnikiwan parlari. Paykunaqa maymanchus riyta munashanki, chaypi kaq sucursalman qelqankuman. Mana waq suyuman riyta atinkichu chayqa, suyuykipi yanapakuwaq. Chaypaq ancianosnikiwan parlariwaq. Paykunataq kartanekta sucursalta tapuripusunkuman, maypichus yanapa necesitakushasqanta. Superintendente-tapis tapurikullawaqtaq. Mayqan qaylla congregación pichus yanapa necesitakushasqanta. Kay qhipan videopi qhawarisun, imaynatachus hermano manchikuyninta atipaspa, waq lugarman yanapakuq ripusqanta. Iskay wata ñawpaqtachus pisi willaqkuna kanku chayman willaq ripunayta niwankuman karqa chayqa? Ni creymanchu karqa. Willarisqaykichis. Chay pachaqa congregacionpi willakorqa waq lugarespi predikanapaq campaña lluqsisqanta. Amigo Samueltaq anotachikuna niwarqa. Gabriel, risun Nisina. Piwan acompañasqayki. Zina, solicituta mañarqanpusqayki. Kosapuni kanqa. Yaps. Noqaqa yacharqani astawan ruwayta atisqayta. Pero kawsayniwan kusisqalla kasharqani. Allin piensarispaqa waq imasta ruwayta manchikurqani. Hebreos 11:8pi Abrahampaq creyninmanta leerisqayqa sonqoyman chayawarqa. Payqa maymanchus rishasqanta mana yachaspapis llaqtanmanta lluqsirqa. Jehovaq makinman churakunaykarqa. Payqa astawan ruwanayta nishawarqa. Nuqataq kasukunaykarqa. Waliqta chachayta ruwarqani. Waliq amigoy. May allimpuni chay campañapis riwarqayku. Runasqa sumaqta uyariwarqayku. Ni hayk'aq uyarqanichu chay lugaresman chayanayta. Kunanga Gabriel kay mikhunata llamirenqa. Sumaq kashan llamiri. Mikhurvaya Gabriel. Limiski kashan llamiri. Mikhuri. Sumaq kasqa. Chay lugarman predikasqa mayta gustaykuwarqa. Astawanta Jehovapaq ruwayta munarqani. Chayrayku qolqisituyta qhawaykuytawan waq lugarpi yanapakunayta nirqani. Chanta sucursalta kartapi tapurikurqani. Ancianoswantaq qhawaykuchirqani. Sucursalmanta hermanos, ima lugarespichus yanapakuyta atisqayta niwaqtinku, Diosmanta yanapata mañakurqani allintaq llanaypaq. Risharqani chay lugarmanta pisillata yachaspapis, kusisqa kasharqani. Yachani amigusniyta mayta faltachanayta. Hinapis yachallanitaq Jehová Dios bendecinawanta. Rikunche hina, Gabrielga creyninraygu bendicionesta haperga. Payga gallaripi mana Jehovapaq astawan llank'ayta munasharqachu.
Hinallapi uhnin amigun predicanapaq campañaman rinankuta nerga. Gabriel taq chayman riymanta iskay songolla kasharga. Hinapis Abrahammanta Bibliapi leererga. Paybanta leeritawan, Gabriel repararga Jehová makinman churakunan kasqanta. Chanta amigunwan kuska predicanapaq campañapi yanapakorga. Chayga mayta kusichelga. Chaymantataq Gabrielga mayqin congregación pichus yanapata necesitakun chayman yanapakoq riporga. Waq lugarman yanapakoq ripoqtinchik ima llakipis ima problemapis kanqapuni. Pero Jehovamanta mana kacharikusun chayqa payqa ashka bendicionesta wasun. Ama anchata llakikunachu. Waq lugarman ripoqtinchik imaschus pisinawanchikmanta. Jehová yachan imachus pisiwasqanchikta. Maychus tiempompitaq imatachus necesitasqanchikta wasun. Lucas 12:31 niwanchik, Diospaq gobiernonta mask'anallatapuni. Paytaq tukuy imata yapata hina qonawanchikta. Chayrayku sapallaykichik kaqkuna, familiaspis yanapata necesitakoq lugaresman ripuypi piensarichik. Kunanga hermanunchik Mark Numier pichus yachachinapaq comisión yanapakun kaymanta parlariwasun. Uhatun punku kicharikun Diospaq astawan ruanaykipaq. Diospa gobiernonmanta willaqkunapaq escuelaman riwaq. Proverbios 10:22 nin. Tata Diospaq bendicionenqa qhapaqyachin. Nita himallakiitapis chay bendición apamunchu. Jehováqa pikunatachus munakun chaykunata bendesin. Sumaqpaq qawan yuyaychantaq. Señorpaq llank'ananpi hatun punkunta yaykusun chaytaq. Jehová Diosninchisqa ashka bendicionesta qawasun. Punkoqa kashan Diospaq gobiernonmanta willaqkunapaq escuela. Kay escuelamanta uyarihtiki, imata yuyaynikiman hamun. Ichapis nishanki, riytatejkunapaqqa chay escuelaqa manchay sumaqpuni kashan. Chayrininki, chayman rinaypaqqa viejoña kani, chayri wawallaraq kani nispa. Manarininki, noqaqa yanapata necesitaq congregación piña kani. Chayrininki, escuelaman riqti imaymanchus kachawanqankupis. Chayta manchachikuni nispa. Ahinasta yuyanki chayqa ama manchachikuychu. Hinapis amapuni saqaychu, chay yuyaykuna. Jehová sumaq bendiciones ninta hap'inaykimanta hark'asunanta. Chayrayku Timoteomanta parlarisun. Payqa Señorpaq ruwananpi llank'anapaq punkuta yaykorqa. Ashka bendicionestata hap'erqa. Timoteotaqa apóstol Pablo wahyarerqa. Paywan kushka Jehovapaq astawan llank'anankupaq. Kunan t'ukurina. Pablowan Timoteowanqa ashka imaspi mana rikch'akorqankuchu. Pabloqa machurunaña karqa, ashka experiencia yoqtaq. Timoteori jovencitullaraq karqa, 20 hina. Pabloqa sut'isimi karqa, mana sayk'uspa predikaq, ashka llakiykunastata aguantarqa. Joven Timoteotaqri, Biblia nisqanman hina, manchali karqa, iskayrayaq, ancha pisipaqtaq hawakuq. Chayrayku Pablo wahyarejtin, ichapis Timoteo yuyayninpi, ashka hark'aykunas kasharqa, Pablowan mana rinampaq. Biblias ninchispi mashk'arina, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11. Capítulo 3, 10 y 11. Qawarina imatachus Pablo Timoteoman qillqasqanta. Kay palabrastaqa, Timoteota riqsisqanmanta ashka watasninman qillqarqa. Hinata nin. Qantaqri yachachisqayta sumaqta uyarerqanki. Qaterqankitaq kawsayniyta, imatachus ruwayta munasqaytapis. Chantapis rikurqanki kreisqayta, pacienciayta, munakuyniyta, sinch'ita sayasqayta ima. Yachallankitaq Antioquiapi, Iconiopi, Listrapi ima qhatiykachasqa kasqayta, ñak'arisqaytapis. Maymantataq Timoteo karqa? Listramanta. Chayrayku payqa rikorqacha apóstol Pablota enemigosnin mayta maqaykusqankuta. Ichapis chaypacha Timoteoqa apóstol Pablo makisninta t'iri-t'irillata rikuspa mancharikorqa. Apóstol Pablotaq Timoteota nerqa, viajesniypi acompañaway nispa. Icha chay rato Timoteoqa sonqonpi nisharqa.
Kanwan rispaqa kan hinacha sufriman. Llakilla kanqa nispa. Chantapis Timoteoqa Listrapi kaq congregacionpi kasharqa. Chay congregaciontaq mosuqllaraq karqa. Hermanospis Timoteomanta allinta parlaq kanku. Imaraykutas chaymanta parlashanchis. Imaraykuchus Timoteoqa Pablowan rinanpaq familianta saqenan karqa. Amigos nintapis. Ichapis Timoteo nerqa. Pablowan riqti pitaq mamayta abuelitaytapis qawapuwanmanri nispa. Chayri nerqa Pablowan rinaypaq experienciataraq ganasaq nispa. Timoteoqa iskayrayallanmantaq karqa Pablowan rispa maykunaspichus purimunanta mana yachasqanrayku. Listraqa vallecitupi huch'uy llaqtita karqa. Timoteotaq sumaqta riqsirqa runaspaq costumbresninkuta, parlayninkutapis. Pablowan rispataqri maykunasmanchus chayanantaqa mana yacharqachu. Ichapis nerqa nisina wakichisqaraqchu kashani. Wiqsananaypis hap'illawanpuni. Pablowan rinaypi piensaspa ña wiqsaypis nanaykushawanña nispa. Ichaqanpis Timoteo hinallataq kashanki. Timoteoqa mana qhasimantachu llakikusharqa. Nitaq qhillamantachu chaymasta nerqa. Imaynata Timoteota creiynin yanaparqa Pablowan rinanpaq. Chayta yachanapaqqa Bibliapi mashk'arina 2 Timoteo capítulo 3 versículo 11. Versículo 11 tukukuynillanta leerisun. Kaypi Pablo nin. Tukuy chaykunata aguantarqani. Kay situtataq reparana. Señortaq tukuy chaykunamanta librawarqa. Timoteoqa rikorqa Jehová Pablota yanapasqanta, kallpachasqantapis. Chayrayku Timoteoqa creiyninrayku ñawpaqinpi kicharikusqan punkuta yaykorqa. Unaytataq Pablowan kushka sirverqa. Chayta ruwasqanrayku Timoteoqa ashka bendicionesta hap'irqa. Payqa rikorqa ima llakiykunaspichus Pablo kasqanta. Imaynatachus sonqo tiyasqallapuni kasqanta ima. Hinapis Timoteoqa mana Pablo llakiykunasnillantachu rikorqa. Payqa rikullarqataq Pabloqa llakiypipis kusisqallapuni kasqanta. Jehová yanapasqantapis. Timoteopis Jehová Diospaq yanapayninwan manchali kayninta atiparqa. Chaymantataq sumaq ancianoman tukorqa. Sonqo k'ahaywantaq predikaq. Qhipan videopi qhawarisun imachus Gabrielta yanapasqanta. Diospaq gobiernomanta willaqkunapaq escuelaman rinanpaq. Asambleikupi willakorqa Diospa gobiernomanta willaqkunapaq escuelaman rinapaq uqtantakuy kananta. Amigo y Antoniotaq chayman rinayta munarqa. Gabriel, imaynataq? Hermanoy. Zinkichu? Mayman Escuelapaq tantakuyman? Mana risaqchu nisharqani, pero risaqcha. Imapunitaq kanman. Walaq, chantas risunmikuq. Iskay sunqolla chay reunionman rirqani. Noqaqa maypichis kasharqani chaypi kusisqa Jehová Diosta sirvisharqani. Mana entiendisharqanichu imayna sumaqpunichus chay escuela kasqanta. Chay reunión pasayta superintendente hermanota astawan tapurikorqani. Piensarqanitaq allin sina kanman rinayqa. Uq solicitudllata juntachinay karqa. Pero pusaq killashña pasan. Chanta imaqtin nira juntachinkichuri. Jehová kayman kachamuwan. Chantapis kaypi kusisqa kashani. Willaqkunapaq escuelaman riytaq as mancharichiwan. Wahimasta ruaytaqa ahinatapuni manchachikuyta yachanchik. Pero Gabriel, watemanta Jehová makinman churakuy. Pay yanapasonqa imata ruwanaykipaqpis. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Taleriwaq. Piensarita himaynasmantachus Jehová Dios yanapasusqanta. Tukuy imapaq kallpayuq kani. Dios atiyta ruwasqanrayku.
Jehová yanapawaqtinqa mana manchachikunaychu kanman. Ashki masta sinapashani. Ni, kosalla. Iskay killapaq rishanki. Iskaynikichis kikinkankichis. Tukuy matapuni apaykachankichis. Kay bolsonta regalayta munaykichis. Tukuy ladosta noqawan kuska purimun. Hinapis sirvinraq. Gracias. Kayllatapis mayk'aqllapi sirvisunqachispunicha. Gabriel paj creeninta. Reparankichu. Payqa mozo himasta ruayta manchachikorqa. Hinapis Filipenses 4:13 leererqa. Chaytaq sonqonta kuyuricherqa. Chanta Jehovapia tiene kuspa solicituta junt'acherqa. Diospaj gobiernomanta willaqkunapaj escuelaman rinanpaj. Qampis chay escuelaman rinaykipaj solicituta junt'achi. Chay escuelapi yachakusqaykiqa Jehovapaj llaqtanpaj ima astawan llank'anaykipaj yanapasonqa. Yuyarikuytaj, creyniykirayku chay escuelaman rinki chayqa Jehovaqa bendecisonqa. Chayrayku Jehová Diospia tienekuy. Paytaj tukuy ima ruwasqaykipi yanapasonqa. Chantapis Timoteoman hina bendicionesnintat akaykamusonqa. Kanki kikitas rikunki. Imaynatachus Diospaj bendicionesnin qhapaj yachisusqanta, kusichisusqantataq. Kunanqa publicacionespaj comisionmanta hermano Robert Lucioni kaymanta parlariwasun. Hatun punku kicharikun Diospaj astawan ruwanaykipaj. Diospaj llaqtanpi construcciónpi yanapakuwaq. Dios tayupaychana wasista ruaypi yanapakuyta munawaqchu. Ichaw yarerganki sucursal ruakushasqanta. Chayri mosuq yachikushasqanta. Mana chayri ichaw yarinki mosuq salones traducinapaq oficinas ima necesitakushasqanta. Chaykunata ruaypi yanapakuyta munawaqchu. Hina kaqtin sumaqta yuyashanki. Pasaq 15 discursospi yachakunchej Jehovapaq astawan ruanapaqqa creyniyoq kanakasqanta. Dios tayupaychana wasista ruaysikunapaqpis creyniyoqllataq kananchej tiyan. Imaraykutaq. Imaraykuchus iskay hark'aykuna kanman. Ñawpaq kaq ichayuyanchej construcciónmanta ni imata yachasqanchejta. Ichaninchej noqaqa mana albañilchu kani, nillataq arquitectopis, ni yachanichu halp'a rantiyta, vendeyta, chayrayku ni yanapakuymanchu LDCpi nispa. Iskay kaq LDC pipis, construcción pipis, tiempollata yanapakunapaq invitasqa kanchej. Chayrayku ichaninchej, construcciónpi yanapakamuqti imakanga trabajuymanta, familiaymantapis nispa. Ajinata yuyashanki chayqa, Nehemiaspa kawsaynin creynikita mayta kalpachanman. Bibliapi mascarina Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3. Wakin partesllata leesunchej. Nin, susallaqtapi kashaqti, wawqay anani hamurqa, Judamanta uqmashqa runaspiwan. Chaypacha paykunata tapurergani Jerusalenmanta, hinataq Judiosmanta. Niwargankutaq, presos apasqa kaymanta llusp'erganku chaykunaqa, qhipakurganku chay chayqallapi. Paykunaqa may llakipi, may p'engaypitaq kashanku. Jerusalén llaqtaq pergashninpis thuñisqa kashanku. Punkusnintaq ninaq ruphasqan kashanku. Jerusalén llaqtaqa llaki kasharqa. Imata Nehemías ruwarqa. Nergachu llaqta masisni Jerusalenta sayarichillanganku, nispa. Nehemías 2, 4 y 5 leerina. Sichusqan reyniman, allin riqch'asunki chayqa, kuyakuyniykitaq tarini chayqa, qammanta mañayki Judaman kachanawaykita. Ñawpatatashni p'ampasqa kashanku, chay llaqtata watejmanta hatarichimunaypaq. Nehemíasqa llaqta masisninta yanapayta munarqa. Payqa yacharqa, Jerusalén watejmanta sayarichisqa kananpaq, ashka yanapa necesitakusqanta. Chaypi yanapakamunanpaqtaq, creyniyoq kanan karqa. Imarayku Nehemías creyniyoq kanan karqa. Chaypaq, ima trabajuyoqchus kasqanpi piensarina. Payqa mana raypaq contratistamantachu trabajarqa, nitaq arquitectochu karqa, nillataq ingenieropis.
Hasta wampis, Reyman binota, waj ujianastawan haywaspa trabajaj. Chairaikuni tatin mankarj, mana Jerusalén pergasta ruayman satikuymanchu. Chay ruaymanta ni imata yachanichu. Antis yachajkuna yanapakamuchunku nispa. Hinapis mana chaytachu nerja. Hasta wampis, yanapa necesitakusjanta yachaytawan rerqa pacha. Nitaq sagarqachu, mana pergayta yachasqan hark'ananta. Imarayku, creinin rayku. Kunan, Nehemiaspa trabajon mantañataq parlarina. Jerusalén pergasta ruaysikamuj rispaqa ichapis sumaq trabajonta pierden mankarqa. Chay pergasta ruanaqa tiempollapaq karqa. Chayrayku Nehemiasqa llakikuyta atin mankarqa. Chay pergas tukukojtin imatachus ruananmanta. Hinapis payqa Jehová Dios ni hayk'aq sagarparenanpi creerqa. Bibliapi chayta leerina. Nehemías capítulo 1 versículo 5. Hanaqpachapi kaq Diosni, qanqa atiniyoq kanki. Trato ruwasqaykita hunt'anki. Munakusuqkunatapis, kamachisqaykita hunt'aqkunatapis, mana hayk'aq sagarparinkichu. Nehemíasqa kay palabraswan Jehovápi atinikusqanta rikuchisarqa. Hasitachu Jehová Diospi creerqa? Mana. Nehemíasqa Jehová yanapayninwan Jerusalén llaqtaq pergasninta ruaysikorqa. Ajinamanta Diospaq munayninta junt'arqa. Ashkatataq Jerusalénpi hermanosninta yanaparqa. Imata yachakunchaq. Diospa llaqtanpi construcciónpi yanapakunapaq Jehová yanapanawanchikpi creenanchik kasqanta. Chayrayku yanapakuq rinapaqqa Jehová sumaq amigosnin kananchik tiyan. Tukuy sonqotaq yanapakuyta munananchik tiyan. Chanta construcciónmanta hermanosqa imatapis yachachillawasun. Jehovápi tukuy sonqo creesun chayqa pay yanapawasunchaq. Construcciónpi imallatapis yachakunapaq. Sumaqta yanapakunapaqpis. Chay llank'ay tukukujtintaq payllataq yanapawasunchaq ni imapis sinawanchikpaq. Qepan videopi qawarisun imachus hermananchik sarata kalpachasqanta. Salonta ruaypi yanapakamunanpaq. Anthony, chamoykuña. Mosoq salonta ruaypi 15 semanata hina yanapakunaypaq invitawaqtinku. May kusisa kashargani. Pero chaymantaqa tumpalla kikuyqa yarirgani. Jehovamanta kallpata mañakurgani. Patronaymanta permisota mañakunaypaq. Sara, yaykomuy. Niway. Gracias, licenciada Tiempo chakusqaykimanta. Permisota mañana. Patronayman willarirgani mosoq salón ruakushasqanta. Chaypi yanapakamunaypaqta permisota mañakurgani. A ver, Sara, kay chica trabajo kashaqtinchu permisota mañashawanki? Ari, pero... Qanmanta. Pero, tanisqayki. Paqta trabajoykita pierdeshawaq. Salonta ruaysikuq rinaymanta iskayresharganiña. Chayman riqti trabajoyta pierdesaq chayri. Bibliapi Nehemiaspaq tiemponpi israelitasmanta leergani. Paykunaqa tukuy sonqo trabajarqanku Jerusalén pergasta ruanankupaq. Chayta ruaspa creiniyuq kasqankuta rikuchirqanku. Noqapis paykuna hina kayta munarqani. Salonta ruaypi yanapakamuytata haqllarqani. Niña trabajasaqchu. Jehová bendecinawanpi creenay karqa. Mana yachanichu salón tukukoqtin trabajuyuqchus manachus kanayta. Pero yachani Jehová ni imata faltachinawanta. Chayrayku tukuy sonqo paypaq trabajallasaqpuni.
hermananchik Saraga, jefanman parlarishaspa, imatachus ruanampi piensarishaspa ima, tumpa mancharisqa kasharqa. Imata hermananchikta yanaparqa. Nehemias manta, waqkunamantawan Bibliapi leerisqan, chay kallpatagorqa. Construcciónpi yanapakamunanpaq, bendicionestata hap'inanpaq. Ashka hermanos hermanaspis, chayllatata ruanku. Ujari warmimanta parlarina. Paykunaqa wasinkuta trabajunkutawan saqespa, construcciónpi yanapakamurqanku. Construcciónpi yanapakunanku tiempo tukukushatiña, paykunaqa tumpata llakikuyta qallararqanku. Hinapis llakininkuta Jehovaman sagarqanku. Paytaq yanaparqapuni. Paykunaqa lugarninkuman kutipuytawan, ñawpaq patroninkuman telefonopi wahyarisqanku. Paytaq contratasqa pacha. Ahinapi watejmanta trabajuyuq karqanku. Mana chayllachu, semanalman wasitapis tarikusqanku. Waj experienciatawan willarisqaykichaq. Salonesta ruanamanta encargaku hermanosqa, hermanota pisikilllaspaq invitasqanku. Hinapis chay hermanoqa hatun empresapi trabajasharqa. Chaypitaq sumaqta pagaq kanku. Autotapis wasitapis qosqanku. Imatataq hermanonchik ruarqa. Permisota mañakamusqa. Manataq qosqankuchu. Hinapis yanapakuq risqapuni. Trabajonmantataq wikch'uchikusqa. Chanta imataq karqa yanapakunan tiempo tukukoqtin. Hermanonchikqa waq trabajota tarikorqa. Kushkan diallataña trabajasqanraykutaq precursor regular kayta atarqa. Kunanqa paywan señoranwan precursores kayta atinku. Hermanoqa wasinmanta pacha yanapakuyta atishan sucursal ruakunanpaq. Kay hina experienciasqa mundo enteromanta chayamuayku. Jehovaqa nerqa tukukuy punchaykunapi maychika runas payta yupaychanankuta. Chay juntakushasqanraykutaq astawan salones necesitakushan. Hinallataq hatun tantakuna wasis, sucursales, traducinapaq oficinaspis. Hinapis coronavirus munduntinpi kasqanrayku, Diosta yupaychana wasista ruayqa tumpata sayarpan. Hina kaqtinpis ashka ruanaraq kashan. Kunanpis aswan qhepamampis. Chayrayku qampis hermanoy, hermanay, yanapakunaykipaq wakichisqa kay. Junt'achillaña A19 chanta DC50 nisqa solicitudesta. Chaykunaqa internetpi paginanchikpi kashanku. Ancianosniykitaq astawan willarisunkuman. Chayrayku salonesta ruaypi yanapakuyta munanki chayqa ama iskayrayaychu Jehová yanapasunanmanta. Creiniki kalpachasunanmantapis. Qampis ashka bendicionesta hap'iwaq Diosta yupaychana wasista ruaysikuspa. Kunanga, hermanonchik lokintinta uyarisun. Payqa publicacionespaq comisiónpi yanapakun. Kaymanta parlariwasun. Hatun punku kicharikun Diospaq astawan ruanaykipaq. Diospa llaqtanta golguesitoykiwan yanapakuwaq. Nimayqin organizaciónpis Jehová llaqtanwan kikinchakunchu. Imaraykuchus ima yanapatapis gratis llaguanchi. Jehová munallantaq noqanchikpis kapuasqanchikmanta qunanchikta, atisqanchikman hina munasqanchikman hinataq. Kapuyninchikmanta qorinapaqqa creyniyuq kana tiyan. Pero iskay ima sark'awasunman, ñawpaq kaq. Kapuasqanchikmanta qoriqtinchik qolqi pisiwasqanchikta yuyasunman. Ahinata yuyaytaq mana huchachu. Imaqtinchus nipi yachanchikchu imachus q'aya kawsayninchikmanta kananta. Imastachus necesitananchiktapis. Kunan parlarina iskayqa hark'aymanta. Pisisitullata qoyta atisqanchikrayku chay qusqanchis nimapaq valisqanta yuyasunman. Icha wahchasuyupi tiyakusqanchikrayku pisi imasniyuqlla kanchi. Chayri qolqesitunchikta ñak'ayllata alcansachikushanchi. Hinapis qorikuyta yachananchikqa Jehovata munakusqanchikmanta kashan. Payta munakusqanchiktaq ruwasqasninchikpis rikukunan tiyan. Chaypaqtaq creyniyuq kananchik tiyan. Ari. Chayrayku kunan parlarisun imaschus sark'awasunman qorikuyta yachanapaq. Imaynatachus creyninchik yanapawasqanchiktapis. Casi tukuypuni llakikunchik qolqi faltanawanchikmanta. Bibliapi mascarina 1 Corintios capítulo 16. Ima versículo mantachus kay discurso orjukusqanta leerisun. Kay pega apóstol Pablo sumaqta yaycharerqa qorikunamanta. 1 Corintios 16 versículo 2 nin.
Sapa semana ñawpaj kap unchaynimpi, sapuqniykichin t'aqaychis mashkallatapis kapuyniykichisman hina. Ahinamanta chayamupti amaña tantanaykichikpaj. Pabloqa cristianosman nerqa qolqesitunkuta ñawpajmanta t'aqanankuta. Wajparlaypi nisharqa qolqesitunkumanta mashkhatachus qoyta atisqankupi piensarinankuta. Pabloqa yacharqa ahinata ruwaqtinku ni ima paykunaman faltananta. Jehovaqa ni imata paykunaman pisicharqachu. Chayrayku pay yacharqa cristianosmanpis ni imata pisichinanta. Mana mich'akuspa qurikuqtinkuqa Jehovapis mana mich'akuspallataq paykunaman qorinman karqa. Imatataq Pablo yuyaychasqanmanta yachakunchi. Ñawpajmanta piensarispa creyninchikta rikuchisqanchikta. Ari, ñawpajmanta piensarispa kapuyninchikmanta mana mich'akuspa qurikuyta yachakusun chayqa, Jehovaqa cuidawasun, bendeciwasuntaq. Munasqa hermanosniy, sumaqta ruwashankichik. Qankunamanta ashka salonman zispa qolqesituykichikmanta churankichik. Wakin taqri internet nehta paginanchikpi sapa killa qolqesituykichikmanta churankichik. Ashkastaq manaña ñawpaqta hinachu qoyta atijtinkupis, Jehovapaq atisqankuman hina kapuyninkumanta qoshallankupuni. Tatanchik Jehovaqa ni imata pisichinawanchikta niwanchik. Tukuy sonqochu chayta creenchik? Creenchik chayqa mana mich'arikuspa kapuyninchikmanta qosun. Kunanqa hermanosni wahark'aymantañataq parlarina. Ichapis qolqesitunchikta qhawarikuspa piensanchis ancha chiquitata churasqanchikta, p'enqakunchikta. Ñaqa leerqanchik chay versículo kichasqallaraqchu kashan? Kay versiculota watejmanta yarikuna. Uktawan leerina 1 Corintios 16:2. Sapa semana ñawpaj kaq p'unchaynimpi, sapawqniykichik t'aqaychik mashkallatapis. Kapuyniykichisman hina. Reparanchikchu, Pabloqa mana nerqachu mashkhatachus t'aqanankuta. Aswanqipata Macedoniapi cristianosmantañataq parlarqa. Paykunaqa may pobres karqanku. Hinapis rogakurqanku kapuyninkumanta qonankupaq. Paykunaqa kapusqankumantapis astawan qospa kusisqa kasharqanku. Jehovapaq kasqanrayku. Macedoniamanta hermanosqa pobres kasqankurayku mana ashkata qoyta atirqankuchu. Hinapis kapuyninkumanta qospa Jehovata yupaychashasqankuta yacharqanku. Ichaqankunapis Macedoniamanta hermanos hinallataq may pobres kankichik. Hinapis atisqaykichikman hina churashallankichikpuni. Jehovapi creesqaykichikrayku. Qankunaqa tatanchik Jehovamanta yachakuspa, mashkitallatapis mana mich'akuspa qoshallankichikpuni. Ichaqankunapis uhermananchik hinallataq ninkichik. Paynarqa. Noqaqa mana ashka qolqayuqchu karqani. Chayrayku watasta salonpi pisisitullata churakuq kani. Paynillanpuni. Jehová Diosqa churasqaymantapis astawanraq qowan. Ashkatapuni bendeciwan nispa. Huch'uy wawitaspis Jehová Diosman qoyta yachakunkuman. Sapakuti ashka wawitas. Kay hapishani kartitasta hina warwik Betelman chayachimunku. Tantasqanku qolqesitutapis. Paykunaqa ninku videosmanta, wahyanapasmantawan Jehovaman agradecikusqankuta. Chayqa mayta kusichiwanchi. Tatanchi Jehovatataq may hinataraqchus kusichinpis. Jehovaqa mayta munakuwanchi, atisqanchikta qosqanchikrayku. Payman kapuyninchikmanta mashkitallatapis qoqtinchik, paypaqqa manchay valorniyuq. Jehovaqa sumaqpaq qawan. Creyninchiktataq reparan. Kunan videopi qhawarisun imaynatachus qhari warmi kapuyninkumanta qosqankuta. Patalado llaqtaspi terremotos kasqanta uyarispa, chayzatu yanapakos erqayku. Ashka hermanos, hermanas sunqunanayta sufrisharqanku.
Hinapis chay lugarmanta hermanosqa t'ukuchiwarqayku. Pobres kaspapis kapusqankuta tukuy sonqo apamurqanku. Wasiykuman kutispa, señoraywan chay hermanos hina kanaykupaq kallpachakurqayku. Chayrayku Diospaq llaqtan, llakipi tarikuq hermanosta yanapanallanpaqpuni, qollqesituykumanta astawan churariyta munarqayku. Kay chikatachi hina churayta atisunman. Allillanchu kanman? Ari, Jehováman agradecikuna. Qayllaykupi kaqkunamanpis kapuwasqaykumanta qorerqayku. Chantapis wakinta wasiykuma waharikuq kayku khushka mikhurikunaykupaq. Chanta congregacionpi tukuyta invitawarqayku karu llaqtaman predicas rinaykupaq. Sumaq willaykunata tukuyman willamuna. Mayta piensarichiwan, Jehovapaq astawan ruwayta atisunman, Ari, atisunman. Nimapis hark'achawarqaykuchu chay karu lugarman predicas rinaykupaqqa. Chayrayku wakichikurqayku pacha. Ancha askatachu apashanchis. Mana, cosa pacha. Zeparanchikchu imaynatachus kay qhari warmita creyninku yanapasqanta. Tumpa piensarina. Paykunaqa Jehová nimata paykunaman faltachinanta creerqanku. Chanta parlarikuspa astawan qolqesituta qoyta atisqankuta nerqanku. Orakuspataq mashkhatachus qonankuta nerqanku. Chay hermanosninchikqa mashkhatachus churanankuta t'aqarqanku. Mana chayllachu, hermanosmanpis atisqankuta qorirqanku. Zekadosta aparqanku, mikhunatapis invitarqanku. Paykunaqa may kusisqas kasharqanku. Jehová sutinpi waqkunaman imitatapis qorispa. Munasqa hermanosni, mana hayk'aqpis kay tiempopi hina creyninchikta rikuchiyta atisunchu. Chayrayku atisqanchikta ruwana. Apóstol Pabloqa kay ruwanasta hatun punkuwan kikincharqa. Qan hermanoy, hermanay, waq parlayta yachakuyta atiwaqchu, astawan runasta yanaparinaykipaq. Chayri maypichus astawan predikaqkuna necesitakun, chayman ripuyta atiwaqchu. Mana chayri atiwaqchu riyta Diospaq gobiernonmanta willaqkunapaq escuelaman? Ichapis chaypi piensarishanki. Manari, icha Diosta yupaychana wasista ruwakuypi yanapakuyta munashanki. Sumaq chayqa, kay último discursupitaq, tukuy yarikunchik Diospaq llaqtanta yanapayta atisqanchikta, qolqesitunchikmanta churaspa, pisisitullatapis. Kunanqanri hermanoy, chayri hermanay, mayqin punkutataq yaykuyta munawaq. Tumpata manchachikushanki chayqa ama llakikuychu, tukuy ahina kanchi. Pero ama saqaychu yaykunapaq imapis hark'asunanta. Amallataq chayta aswan qhipapaq saqaychu. Ni piya chayta atinchikchu imachus q'aya kawsayninchikwan kananta. Kunan Diospaq llank'ananchikpaq kichasqa kashan chay punkuqa, q'ayaqa wisq'asqa kanman. Chayrayku hermanoy, hermanay, mana manchachikuspa mayqin punkullantapis yaykuy.
tukuy sonqo Jehovápi cree, ñawpa tiempopi kamachisnin hinata ni hayk'aj pesachikunkichu. Ari, sumaq amigonchi Jehovápi creespa, tukuy atisqanchejta paypaj llank'anallapuni. Paytaj kunanña kusiy kawsaywan bendeciwasun. Aswan qhipamantaj qowasunchik wiñay kawsayta. Gracias, hermanos ni. Chayhina sumaqtapuni yuyaychariwasqaykumanta. Kunanqa sonqonchik Jehová Diospaq llank'anapaq aysanallawanchikpaqpuni kay takiyta takirina. Jehová Diospaq astawan llank'ana. 84 takiy kashan.
Kay hatun tantakuyqa 450 kuraq parlaykunapi kashan. Ajina kananpaq entero mundomanta sucursales yanapakunku. Kay sumaq tantakuyta parlayninchaqpi uyarisqanchaqmantaqa tukuyninchaq agradecekuyta atisunman. Imaynamanta? Qolqasitunchaqmanta atisqanchaqman hina tukuy sonqo quspa. Chaypaq jw.org nisqapi donaciones nisqaman yaykusunman. Tukuypata mayk'aqllapis creyninchaq pruebaman churakun. Manataq hinallamantachu, nitaq zatullachu. Imatas wasuman creyninchaqpi sinchita sayanapaq. Kay qepan videota sumaqta qawarina. Sutikun Danielqa sinchi creyniyuq karqa. Kaq qawarinachis. $617 wata Jesús nira hamushahtin. Reini. General. Niña mikuna gancho. Joaquín Pismana parlay. Ganchayta allinchamuy, general. Ganchaypaq kamachisqa kashanki. Ri allinchamuy, manachayqa yachanki pichus kasqayta. Ni Dios kunapi salvación kankuchu. Ya, Reini. Danielqa sinch ikreyniyuq karqa. Kaq. Mayatiniyu Jehová Diosqa kaytanin. Nisqasniyta mana kasukusqaykichik rayku. Tukuy kay hallp'aqa raqayllaña kanqa. Kay naciónpi tiyakuqkunataq Babilonia reyninta sirvenqanku 70 watasta. Daniel, mayman rirqanki. Kay horasñaqa. Mamay, Jeremías templopi parlasharqa. Chaypi tarde ayguchikuni. Ya waway, mikunachis. Templo pichu kasharqanki waway? Ari tatay. Jehová Diosqa mayk'acha waway. Chayrayku templo llampi kakuyta munani. Kay qampaq. Dios panisqasninta yuyarikunaykipaq waway. Gracias, tatay. Imataq llakichishasunki waway? Ima kanqa noqanchikwan tatay. Jehovata kasukuqkunaqa llakiykunapi rikukunku waway. Ama manchachikuychu. Jehová yanapawasun. Hamuyche, senakusunche. Pisinanchista rikurqankichikchu. Mamá kunandiya rikurqanichu. Ari, Elieta problemas man satisfallapuni. Takirinache. Daniel, uxalmota aglay. Jehová k'anchawaqni, salvawaqniytaq. Chayatapuni yakunki. Qallariwa hushin. Jehová k'anchawaqni, salvawaqniytaq. Pita manchikuymanri.
Daniel. Puhyarisumanch? Tatanchejwan zinaykashan. Kutimuhtiyginay harkanmanta puhyasuman. Ya, pikayta munawaq. León kasaq. Nogata elefante. Kudai llumanta verpa familia. Ushaita kicharimuycha. Sufuyni kicha llaqsimuycha. Ushaita. Kayqa pasanampuni karqa. Kay piña kashanku. Ripunanchis tiyan wawasni. Mayman tatay. Mayman risunchis. Wawasni, niña kaypi kasunmanchu. Ushin, epista pamuy. Babilonia ujninllahtan, zeypah wasinmanta 15 dia puriypi kasharqa. Niña kaypi kayta munanichu. Yaykuna waway. Punku kicharimuycha. Ushaita, kicharimuycha. Ushaita, tawantikich loqsimuycha. Punku kicharimuycha. Reyka macho Daniel tapusanayputa. Pupuynin cuartosta hawaykuycha. Daniel, Judá llumanta. Rey Nabucodonosor pa wasimpi yachachisqa kanki. Pero familia iri. Kamachejkuna, kurajkunapis, reypa wasimpi kanankutiyan. Payqa mana kamachejkuna mantachu. Jovencitularaja. Daniel. Nokata pusawaitis. Mana, pusakapusqayku. Ama hinakaspa, despidikuykumanchu. Usqayllata pero. Waway. Ama manchachikuychu waway. Jehová qanwan puni kanqa.
Tingan chamamasqari. Rebajari ya casero. ¡Daniel! ¡Misael! Amigos ninchigri. Daniel, kaypi kashayku. Azarías. Ananías. Payqa kislon, payta haytu. Imaynalla. Apurat haskichej. Mayman pusashawanch. Zaypa wasinmansina. Poseta hina ichari. Mana hoy, calabozoman pusashawanch. Kusatapuni kayman pusamuanchis. Kislon. Qawari chay millasta. Parlapaya ya. Noqachu parlapayas. Imaynalla. Valeria. Taskicha. Waqtia tinkusuman. Kay jóvenes judiosta aspenas kamacherqa pusamunaykota. Haku. Kunamah kay wasisqa. Chari. Aqayman hinachu. Aha. Qankuna ahllasqa karqankichej sumaq yachayniyuq kasqaykichej rayku. Hinapis yachakunaykichejraq tiyan. Kaypi yachakunkichej parlayniykuta imaynatachus escribisqaykutawan. Sutisniykichejtapis cambiasqayku. Kaymanta 15 watamantaq mayatiyniyoq rey Nabucodonosorta sirvinkichej. Kunanqa forasteros kankichej. Tumpamantawantaq dioses munaqtinkuqa Babilonios kankichej. Mesak. Chay sutisituri. Chay sutisqa dioses ninkuqta hina. Wah sutis, wah parlay, dioses ninkutachay upaychachiwas. Ama llakikuychu. Tataypis lantisniyuq karqa. Jehovatapis sirverqa. Kay llaqtaqa may sumahi. Tukuy ladumanta runas hamunku. Reywankushkataq mikhusun. Babiloniosri imata mikhunku. Reypa kamachisninqa sumaq mikhunasta mikhunku. Kaytaqa mana mikhusunmanchu. Ima pasasunki? Kayqa ch'ichipaq qhawasqa. Imamanta ch'aqwasankichej. Diosniyku kamachiwayku kay hina mikhunasta mana mikhunaykuta. Ha, Diosniykitachu manchikunki? Ari. Noqaqa manchikuni Señor Reynita.
Paiga kamachinña kallimasta mikhunaykichikta. Reyqa munan kallimastapuni mikhunaykichikta. Wapus kallpayuqtaq kanaykichikpaq. Sichus wa jóvenes manta nisqa mana uyaykichikpichu kankichik chayqa, Reyqa noqallata huchachawanqa. Reyta kasukunay tiyan. Qampis. Tukuynikichik. Mikhuna qarakusqantawan tukuynikichik mikhuwankichik. Ama noqaykumantawan parlaychu. Ari, qan ayllanayki tiyan. Nichu yarinki mataqri, nisqankuta ruwana. Waqsuyupi kashanchis, leyasninkupis ujina. Imapunitaq kanman llawarta mana suruchisqanku. Mikhunallaqa. Jehová nin llawarta mana mikhunata. Qan yachayta nishanki. Amapuni mikhunkichikchu llawarta. Chayta nin laylinchikpiqa. Amaña ch'aqwaychikchu, icha Jehovaman orakusuman. Orakuy? Kaypi? Qhasitacha urakusunman. Jehovaqa Israelpi kasha. Noqanchistaq Babiloniapi. ¿Nichu creen que Jehová Dios noqanchiswan kashasqanta? Jehová nerqa testigosnin kasqanchikta. Payta mana kasukuqtinchik, imananqankutaq runas. Mikho hamuychik. Nicho uyariwankichik. Ari uyariyku. Chay mikhunasta mikhuspaqa Diosniykuta phiñachisqayku. Yarqaymantachu wañuymunankichik. Mana wiraquchay. Llawarta, ch'ichipaq qhawasqa mikhunastapis mana mikhuykumanchu. Por favor, imaynachus kanaykuta yachanaykipaq, chunka diyasta q'umirkunallata quwayku. Yakullatawan. ¿Ha? Por favor, chunka diyasllata. Chanta, qan sikusqaykiman hina noqaykuwan ruway. Chunka días. Jehová Diosqa mayta yanapashawayku. Amén. Kaya chitata llamiri, exquisito casi. Gracias. Kay hina suma haychata mana mikhuymanchu kasqa. Maymantataq kankuri. Misk'ipuni.
Chunka días ningman. Suma. Eso. Aspenas wahyamusasunkichik. Kamachikni, kaichay jóvenes. Rexi niña. Allinta qhawasarqaykichik. Tawantiykichikta. Mana santusniykuta yupaycharqankichikchu. Dios nillaykichikman urakurqankichik. Ni mikhunaykutapis mikhurqankichikchu. Paykuna ninku, Dios ninku kamachisqan. Hinapis waqkunamanta nisqa sumaq kasankichik. Mikhushanku chay imasllapuni qoychik. Belsasar. Maya chayniyuq kanki. Sumaqta aprovechay. Kinsa watanman. Chaywa jovenestañataq pusamuychaq. Entirumpi kanman 15 kuru. Iskaypano. Pishqa sutustaq. Sumaq. Comerciante mashka interestataq cobranman granumanta qolqemantawan. 40% kanman reyni. 40%? Kay 15 watapi suwakuylatachu yacharqanki. Mesaq qami maninkitaq. 20% reyni. May sumaq. En Lilch Askasmanta, mayrenta hastawan qanchan orgula nisqa constelacionpi. Ganya chankichu? Lugar nisqa ch'aska reyni. May sumaq. Uhatun torre tiyan. Pero manataq llanthunchu. Imataq kanman. Qampaq torreyay? Ay, tatito. Ganya chankichu? Intih k'anchaynin. Sumaq. Yachayniyuqkuna ninku kawsayninchikpi dioses yanapawasqanchikta. Hina kaqtin, imaraykutaq buenos runas sufrinko. Saqra runastaq qhapaqyanku. Maypi chayta yachanmanchu. Ninki hina reyni. Yachayniyuqkunaqa mana mikhunayuqpunichu kanku. Yachaysapaspis mana qhapaqyankupunichu. Sumaqta yachaqkunatapis mana allinpunichu rin. Desgracia tiempopis, ima llakiykunapis tukuyninkuman chayan.
Pitaq chayta qillqarqa? Zey Salomón. Maya chayniyuq karqa. Pero yachayninqa Diosninmanta hamuq. Jehová Diosniykumanta. Ripuchunku. Mayk'aq kutimusaqku. Ni hayk'aq. Familiaykichaqman kutipuychaq. Qankunaqa nimapaq balinkichaqchu. Belsasar, qan mana. Tawantiykichaq qhipakuychaq. Qankunawanqa ashkha parlana kashan. Mana Diosnikichaqta riqsinichu. Pero qankunaqa tukuylayqa sacerdotesmanta, adivinosmanta ima aswan yachayniyuq kankichaq. Aspenasen karqakunqa kaypi yachayniyuqkunawan sirvinaykichaqpaq. Jerusalempi yachayniykichaq qasilla kasharqa. Kaypiqa mana usonqachu. Qanchis watanman 607 wata Jesús nira hamushahtin. Jerusalenqa thuñisqaña. Soldados ninchayqa tirotañata hap'ikapunankupaq wakichikushanku. Imatachu Sedekiasta ruwasqayta yuyarikunanku kanman. Diosesqa noqanchaqwan kashanku. Shera, ima pasan? Kay willay Jerusalemanta chayamun. Mayman rishanki Daniel. Familiayta watukuq. Kay wataqa mana allinchu riwarqanchis, eh? Daniel. Waway. Daniel. Mikhurikunachis waway. Ima pasan waway, willariwayku. Jerusalén, mamay. Pergasta thuñiykunku. Torrestapi supaykuchinku. Ashka suwañunku. Templotapi supaykuchinku. Imarayku mana kasukurqankuchu. Manachu Jehová qawamushasqanta yuyarqanku. Templota manara hurmachishaqtinku. Jehovata maskankumaraq karqa. Nuqanchis Jehovata kasukusun chayqa. Pay yanapallawansunpuni. Jehová qasachawanchikña. Payta mana kasukusqanchikrayku. Mana waway, mana tukuytachu qisachan.
Jehová Ezequiel mannerqa. Paypa ñawpaqinpi qan Daniel chiqan runa kanki Noehina Job hinataq. Chaytachu nerqa? Ari waway. Jehová mana qhisachawanchik chay. Imaqtin waqllaqtapi kashanchik. Kusqa kananchik. Imaqtin mana Jerusalemman kutipunchikchu. Kayña wasinchik waway. Kay hinapis rikukushpapis waway. Jehová qayllallanpipuni kay. Pay yanapasonqa. Estamos kukuni. Mancharis gata kashani. Yachayta munayman. Wiñaypaq kawsay reyniy. Willariwayku musqukusqayki. Noqayku sut'inchasqayku. Mana. Qankuna willawaychaq. Mana sut'inchawankichaqchu chayqa wañurparichisqaykichaq. Wasisniykichaqtapis hisp'ana wasisman tukuchishaq. Pero willawankichaqchus. Sut'inchawankichaqtaq chayqa regalosta. Tinkasta ima qusqaykichaq. Hatunpaqtaq qhawasqa kankichaq. Qhawaricha! Qankunaqa tiempollata usuchisankichaq. Ch'awkanawaykichaqpaq. Mana Zeyni. Sawsachukasqani. Zeyni, que es el papatapega, ni pis unapis chay mañakusqaykita suwayta atinmanchu, ni pi willayta atisunkimanchu, imatachus mosqokusqaykitaqa. Chaytaqa Dios eslla willasunkuman Zeyni. Ariok, hap'iychis chaykunata. Hapiychik! ¡Wañuchiychik! Yachayniyuqkunata wañamuychik. Usqayta, apraychik. Sayka machin tukuyninkuta pusamunanchikpaq. ¿Qué era? Mas kasasunku. Imarayku. Yachayniyuqkuna reyta phiñaykuchinku. Kamachinta genteruykichayta wañuchinanta. Ananiasta, Misaelta, Azariasta o maskami. Chaykama waturimosaq. Ari, caldeosta, egipciosta, judiosta, tukuy yachayniyuqkunata pusamuychik. Ariok. Belsasar, imata kaypis washanki. Imaraykutaq Zey chayta kamachinri. Zeyqa soyñukusqa, nitaq pipis mosqoyninta willayta atinchu. Ayqaykuy, mana wañuyta munaspaqa, kunampacha ripuy. Manachu tukuyninkuta pusamulaykita kamacharqayki. Imaraykutaq paykunaman dioses mana imatapis willankuchuri.
tukuyninkuta pusamuaycha familias nintinta yachayta munani imaraykuchus paykunaqa. Kuchuraychej postesmanta huarkhuychej dioses cuerpos ninkuta sikunankupaj chanta Eufrates mayuman wichumuychej. Aspenas, déjame a ver. Yachayniyuqkunaqa qhasimaraqaj kanku. Aspenas. Imaman hamunki. Zaywan parlanay tiyan. Ripunayki tiyan. Aspenas, parlanay puni tiyan. Reyni payqa Belsasar. Zayni. Mosqokusqaykitaqa Jehová Diosni willasunkiman sut hinchasunkimantaq. Maytaq Dios ni quiere. Niway. Jehová Diosniqa mosqokusqaykita willawanqapuni tumpitasu yanawaykita mañarikuyki. Ayapaqarin kama willananchik tiyan. Imata. Zaypa mosqokusqanta. Imatapis Jehová sut hinchasunkiñachu. Manan imatapis. Pero Jehová sut hinchasunanta ni sorgañachari? Nichu. Manaraj. Chanta imaynapia chanki willasunanta. Masut iya janichu. Kunan imanasuntaqri. Jehová Dios mana willawaqtinchayqa sutillantaq pisipaq qhawasqa kanqa. Mana willawasunchi chayri. Niwayku imaynata yanapaykuman. Orakuychik. Jehová Dios kuyakunawanchikta mañakuna. Jehová Diosni mana wañunaykupaqchu kayman pusamuwarqayku. Imananqankutaq runasqanmanta. Qanlla cielopi Dios kasqaykita nirqayku. Pakasqa imastapi sut'inchasqaykita. Diosni sutiykita hatunchay. Jera. Zaini, judíos kajkunamantu joventa tarini, paimos jokusqaykita sut hinchasunkiman. Riqsiniña payta. Qam willawankimanchu mosqokusqayta? Imatachus niyta munasqantawan? Cielopi Dios tiyan. Payqa pakasqa imasta sut hinchan. Payqa Zay Nabucodonosorman willarqa imachus qhipa p'unchaykunapi pasananta. Zayni kay musqoyniyki.
hatun lantita rikorganki. Chay lantega may hatun puni karga. Ñawpaqaykipitaq sayasharqa. Qanmin chay lanteg quriuman kanki. Hinapis qanmanta qhipataqa waq gobierno rikhurinqa. Aswan pisi atiniyuq. Qhipantataq 15 kaq gobierno rikhurinqa. Cobrewantaq ninakunqa. Tukuy hallp'antintataq kamachinqa. Tawa kaq gobiernotaq fierrohina may kallpayuq kanqa. Chaylantik chakisninqa fierromantawan t'urumantawan karqa. Chayrayku chay gobiernoqa t'aqanasqa kanqa. Wakinpi kallpayuq, wakinpitaq pisi kallpayuq. Chay Isaías kamachishaqtinku, cielopi kaq Diosqa gobiernota sayarichinqa. Nitaq hayk'apis chinkachisqachu kanqa. Manataq waq nacionpaq makinmanpis chayanqachu. Chay gobiernoqa tukuy chay gobiernosta t'unanqa chinkachinqataq. Hinamanta chay gobiernollaña wiñaypaq wiñaynintinpaq sayanqa. Zayniy, chay musqukusqaykiqa chiqapuni. Imatachus niyta munasqanpis atinekunapaq hina. Usqhayta sumaq sopata pamuychaq. Qorimanta kollartawan. Ñawpaqinpi inciensota q'usnichichaq. Dios nikichaqqa ata Dioslla. Zeyespa Señor nintaq. Paymin pakasqa imasta sut'inchan. Qannejta Dios nikega hatunchasqa kanqa. Babiloniaq tukuy hap'ininta kamachinaykipaq qanta churayki. Zayniy, kay kamachisnikipis cielopi kaq Diosta sirvillankutaq. Paykunapis autoridades kayta atinkumanchu. Ahina kanqa tukuymata wakichimuychaq. Qanqa Belsasar aswan yachayniyuq kanki. Kay tukuy yachayniyuqkunamanta nisqaqa. Babiloniamanta tukuy yachayniyuqkunaq prefectonku kanaykipaq churayki. Nabucodonosor panisqanto yarerqankichaychu. Ari, paynerqa Diosnikichisqa ata Dioslla. Reyespa Señor ninta. Jehovaqa orakusqaykita uyarisunki. Tukuyninchikta uyariwarqanchik. Imataq kunan kanqari? Jerusalemman kutisunmanchu?
Mana yachanichu imachus pasananta. Hinapis, Jehová Dios pa qayllallanpipuni kasunchis chayqa. Payqa noqallanchikwanpuni kanqa. Paypi atinakusunchik chayqa. Ch'askasqa mana imatapis ninchu gobiernos waq gobiernosta chinkachinanmanta. Mana puni ninqachwa. Chay Belsasarqa ch'awki asawanchik. Pero imaynatamos qokusqanta yacharqari. Amaroto, Dioses imatapis willasorqachaqchu. Oveja higadumpi hawarqani, allin risunanta nin reyni. Shabatumanta ch'askasqa hatun kayniykimanta willan. Noqaqa lantej qoriuman kani, Jehová nerqachayta. Ari, sumaq imasta mosqokurqanki reyni. Pero chay Belsasarqa judiolla, mayachayniyuq kaqtinpis niraq kayman hamushaspa mana mosqoykunata sut'inchaqchu. Paytaqa kaypiraq yachacharqanchik, Babilonio sutitataq churarqanchik. Chay sutintaq Diosninchik Belta hatunchan. Mosqokusqaykitaqa Diosninchik Bel paynaqta sut'inchasorqa. Bel. Manataq Jehovachu, pitachus Jerusalempi atiparqanki. Entonces, sachachu enemigo y casca. Chanta ganchis tiempo pasachtingri, piuantag ninakum. Zeyni, qanwan ninakum. Son sorunas. Beltzazar, sacerdotes pakamachagninko, sumachtapuni hamunke. Mosgokuzgaita ni pia chayniyojkuna kunankama sut inchaita tiwancho. Pero ganatinki. Imastachus mosgokuzgaita sut inchaway. Imatamos gokorganki. Halp achawpipi uhatun sach'ata zikorgane. Chay sach'aqa hatunta wiñarqa. Wiñallarqapuni kallpayoqmantaq tukurqa. Puntampis cielokamapuni chayarqa. Chay sach'aqa wiñallarqapuni kallpayoqmantaq tukurqa. Q'utuychik chay sach'ata cielokamapuni chayarqa. Waqtaykuchikta. Fierro cinturonwan, cobre cinturonwan. Niway, piuantaq sach'aninakun. Zeyni, mosqokusqaykiqa enemigosnikipi hunt'akuchun. Imachus niyta munasqanpis. Chay zikusqayki sach'aqa hatun karqa, kallpayoqtaq. Puntampis cielokama chayarqa. Tukuynin hallp'amantataq zikukuq. K'achitu laqhisniyuq karqa. Achka poqoyniyuq. Tukuypaq mikhunayoqtaq. Llanthunpipis campo animales tiyakuq kanku. Zamasninpitaq p'isqus thapachakuq kanku. Chay sach'aqa qan kanki reyniy. Qanqa reyniy zikullarqankitaq willaqta, santota, cielomanta uraykamuspa nishaqta. K'utuychik chay sach'ata, chinkachiychiqtaq. K'ulluntaqa sapisnintinta hallp'api saqllaychik.
Fierro cinturonwan, cobre cinturonwantaq wataykuichik. Cielomanta chullata huq'uchun. Campo animaleswan kuskataq kachun. Paypaq qanchis tiempos pasanankama. Zeyni, musqukusqaykiqa kayta niyta munan. Aswan patapi kaq Dios qanin. Qantaqa zunas ukhumanta wich'usunqanku. Campo animaleswan tiyakunki. Toros hinataq pastuta mikunki. Cielomanta chulla huq'usunqa. Ajinapi qanpaq qanchis tiempos pasanqa. Chaytaq kanqa kayta yachanayki kama. Aswan patapi kaq Diosmin zunas ukhupi kamachiq kasqanta. Paytaq pimanchus munasqaman qopuyta atisqanta. Sach'aq sapisninta saqinankuta nisqankuraykutaq qanqa watiqmanta kamachinki. Maypachachus cielopi kamachiq kasqanta yachanki chay pacha. Huchasniykimanta karunchakuy, allin kaqta ruwaspa. Wakchasta kuyakuspa saqra kaqta saqay. Ichapi sajinamanta zayllapuni kanki. Belsasar yachanchu mayq'aqchu chaykananta? Mana. Noqaykuqa chay Belsasarpa nisqanpi mana creeguchu. Kayta yuyarikuy reyni. Egiptomanta diosesqa egipciosman nerqanku atipanawanchikta. Pero qan atiparqanki reyni. Imaraykupunitaq creesunman kasqa Judiospaq Diosninkupiri. Qanqa may atiniyuq kanki. Diosespis qanwan kasanku. Babiloniatapis may atiniyuq llaqtaman tukucharqanki. Belsasarqa munan esclavo hina k'umuykukunaykita. Pero qan atiniyta rikuchinki chayqa tukuy manchikusunqanku. Enlilpi kaq ch'askasmanta parlanallapuni. Nuqal ch'askaqa urqula constelacionpi aswan sinchita k'anchan. Ch'askasqa atianekunapaq hina kanku. Manataq atipachikuq llaqtaspaq diosesninku hinachu. Kutipuy Jerusalenman. Qonqashasqani Jerusalenqa manaña kanchu, Jehová imatapis ut'inchasunkiñachu. Chunka killashña pasan, zaytaq kunankama niraq lokoyapunchu. Dios niypi atienekuni. Noqaykutaq Dioses niykupi, pero ch'askaspi qhawaspaqa noqayku aqllayku imaynatachu rut'inchayta. Parlasqaykimantaqa cuentata qonayki kanqa. Uj yachayniyuq llullakuqtinqa, wañunan tiyan. Jehová nisqallanta sut'incharqani. Nichu yuyarikunki? Zayqa lantimanta mosqukusqanta mana sut'inchaqkunata wañuchinankuta kamacharqa. Chay kutipi nerqanki. Zayqa lanti qoriuman kasqanta. Kunanta loqyapunanta nerqanki. Nitaq kunankama loqyapushanchu. Payqa loqyapunqapuni. Ichapis, pero nisqaykiqa zaypa kontrampi kasan. Chaytaq traición. Ari, nipi chaymanta librasonqachu. Chunka killashña pasan. Nitaq kunankama loqyapushanchu. Pero nisqaykiqa zaypa kontrampi kasan. Zaytaq kunankama niraq loqyapunchu. Chaytaq traición. Nipi chaymanta librasonqachu.
Dios panisqasninta yuyarikunaykipaq waway. Jehová Dios ni, ñaqniykita riqsichiway, ama enemigos niyman haywaykuwaychu. Imaraykuchus llulla testigos contrayta parlashanku. Paykunaqa maqasaq nishawanku. Sichus mana creymanchu karqa kawsashaspallarak, Jehová Diospaq k'acha kayninta sikuyta chayqa, imapichus tukuyman karqa. Por favor, chunka diasta q'umirkunallata quwayku. Hinapis, waq jovenesmanta nisqa sumaq kashankichej. Mikhushanku chay imashllata puni qoychej. Mana Diosnikichejta riqsinichu. Pero qankunaqa tukuylayqa sacerdotesmanta, adivinosmanta ima aswan yachayniyuq kankichej. Reyqa suyñukusqa, nitaq pipis musquyninta willayta atinchu. Jehováqa urakusqaykita uyarisunki. Jehová Dios pipuni atinekuy, kallpachakuy, sinch'ita sayallaypuni. Jehová Dios pipuni atinekuy. Bel Diospaq uhaywanata wakichichej. Diosespaq sutimpi. Babilonia hinaqa mana waqllaqta kanchu. Istar punkuta qhawarichej. Huertasnintapis todenpis may hatun. Cielo kama chaya. Ajinapuni Reini. Belsasar lokoyapunaykita nisqanmantaqa wataña kashan Reini. Nichu kayaqa hatun Babilonia. Mayqintachus noqa kamachina wasi kananpaq suwarqani. Kallpaywan suwasqa karqa. Noqa hatunchasqa kanaypaq. Rey Nabucodonosor, kay nisqaqa qampaq, gobiernoqa makiykimanta qhichusqaña. Qanqa runasukumanta wisch'usqa kanki, campo animaleswan tiyakunki, toros hinataq pastuta mikunki, ahinapi qampaq qanchis tiempos pasanqa. Chaytaq kanqa kayta yachanayki kama. Aswan patapi kaq Diosmin runasukupi kamachiq kasqanta. Pimanchus munasqanmantaq chay kamachiyta qupuyta tisqanta. Qankunaqa sapakuti pantallankichejpuni. Imaraykutaq ninkichis Daniel ch'awqa kasqantari. Danielqa p'aqpaku, tatayqa kontrallanta uqharikurqa. P'aqpaku? Chantay mahtin paypan nisqan hunt'akunri. Daniel patukuyman nisqanqa hunt'akurqa. Qankunaqa nimapaq sirvinkichejchu. Qankunachus markduchus pantasqanmantaqa amaña parlawaychejchu. Daniel, pitaq chay cielopi kaq Dios Jehová. Niway.
manchay k'achitupuni karqa. Danielpaq kawsayninmantaqa astawanraq yachakusunman. Danielmanta iskay kaq videotaqa domingo tardepaq wakichikusqanpi qhawarisun. Danielman hina noqanchismanpis ashkhash churanakuanchis. Llullireostataq parlanku. Imatas wasuman creyninchis hinch'illapuni kananpaq. Hermano David Esplenta sumaqta uyarina. Payqa Diospaq llaqtanta kamachaqkunamanta. Kaymanta parlariwasun. Creirayku sinchita maqanakuna. Creirayku sinchita maqanakuychis. Chaytaqa Judas nerqa. Jesuspaq hermano. Imaynapi Judas chayta ninman karqa. Biblianchispi qhawarina Judas 3. Kichasqallata Bibliaykichista hap'iychis. Waq versículostawan leirisunchik. Chaywan entiendesun imatachus Judas niyta munasqanta. Judas 3. Munasqa hermanosni, imaynatachus Dios salvanawanchikmanta qankunaman qillqimunaypaq mayta kallpachakusharqani. Chaywanpis kunanqa separani qankunata kallpachanaypaq qillqimunay kasqanta. Creirayku sinchita maqanakunaykichikpaq. Chaypachaqa Judaspis creyninrayku sinchita maqanakusharqa. Kayta yuyarikuna, 15 watas ñawpaqta, hermano Santiagota wañuchirqanku. Kurajkaq sacerdote Ananías kamachisqanrayku. Diospaq llaqtantaqa de frente atakasharqanku. Chaytaq maytachaya kichirqa Judasta, waq hermanostapis. Kaypit ukuriychik. Judasqa mana nisharqachu sacerdote Ananíasmanta cuidakunankuta, nitaq qhatiykachasqa kaymantapis. Judasqa uhina churanakuymanta parlasharqa. Chaytaq mana separaylla. Versículo 4 separason imaraykuchus kayta qillqisqanta. Qallariyninpi nishan imaraykuchus qillqisqanta. Judasqa kaypi piensasharqa hermanosninta yuyaychashaqti. Qillqamushaykichik imaraykuchus wakin sunasqa qankuna ukhuman mana separayllata yaykumunku. Kaypi Judasqa falso hermanosmanta parlasharqa. Chaykunaqa congregacionesta mana allinman chayachinkuman. Qhatiykachasqa kaymantapis aswan mana allinman. Separankichikchu chay falso hermanosqanin yaykumunku. Más separayllata. Ajina karqa haqay tiempopi. Kikillantaq kunampis. Hermanosni, kayqa allin importante. Charayku parlashanchis. Haqay tiempopi, hermanosta qhatiykachasqankuchu congregacionesta chinkacharqa. Mana. Falso hermanos. Diospaq kontranta oqharikuqkunaq yachachisqanku chinkacharqa. Ajinata diabloqa de frente atakawasunman. Payqa noqanchikta qhatikachachikachiwasunman. Kuyur parichinanpaq. Congregacionpaq cimientosninta. Wakin kutistaq congregación ukullapitaq. Wakinta uman muyuchin. Mana separayllata urmachinawanchikpaq. Imatas wastinpis ma dejakunachu tiyan. Maqanakuna tiyan. Creyninchiktaqa ma chinkachisunchu. Chayqa Jehovaq regalon. Mana kacharisunmanchu. Espiritu niqta hap'inchik. Chayrayku creyninchikraykuqa maqanakusun. Kunanqa mana qhatiykachasqa kaymantachu parlasun. Ashtawanpis kunanqa kay iskay kusasmanta parlasunchis. Wasanchik kunamanta, testigosmanta, noticiaspi llullasta parlasqankumanta ima. Ñawpaqtaqa parlarina wasanchik kunamanta. Chaytataq kikinchasun venenowan. Imatas walsunman mana venenasqa kananchikpaq. Venenotaqa sut'ita separananchik tiyan. Qhesachanapaq. Llulla yachachiykunatapis kikinta separananchik tiyan. Creyninchista mana pisiachinanpaq. Chaytaq mana facilchu. Hermanosqa mana llulla yachachiykunata uyariyta punichu maskanku. Hinapis mana riparayllata uyarishasunman. Wakin hermanosqa llakisqa kartasta apachimuayku. Internetpi imastachu sikusqankumanta. Llullasta. Imaymanasta Diospaq llaqtanmanta parlasqankumanta. Pero mana separarqankuchu Diosta wasanchaqkuna chayta ruwashasqankuta. Mana separallasunmanchu.
Paykunaqa mana ninkuchu kayta wasanchaqkuna churanku nispa. Paykunaqa testigo kani nispalla imatapis tapuriwasunman. Chayri willariwasunman. Wakinqa mana Diosta wasanchaqkunapunichu kanku. Pero parlasqankuwan creyninchista iskayrayachinkuman. Hermanos, sumaqta qhawarikuna tiyan. Kayqa mana pukllakuychu. Kaypi piensarina. Chateanapi, testigos pura parlarikusayku nisqaman, qhawariyta munaspalla yaykuykuwaq. Testigoschus manachus kasqankutaqa maya chankichu. Ninkutaq tapurimunman. Imaynataq kasarqa puraq kastin. Kallpachanapaq hinapunichu kasarqa. Zabistasta zuwaq hermanosqa yachankuchu kaypi imaynachus kawsaykasqanta. Nisina yachankuchu yakiyta kawsashasqanchista nispa. Waqkunapis mana allin imasta yapaykamullankutaq. Kanqa mana yachankichu Diosta wasanchaqkunachus, chayri pisi creyniyuq hermanoschus kasqankuta. Chayta, yachanaykipunichu tiyan? Chaypi, kallpachasunkumanchu? Predikanapaq animasunkumanchu? Animasunkumanchu Jehová llaqtanta munakunaykipaq? Diospaq llaqtanpi kusisqa kanaykipaqchu yanapasunkuman? Chayri, chaypi uyarisqaykichu, llakichisunkiman, t'ukuchisunkiman. Pero ichapis piensasunman, kay chateanaman yaykunaypuni tiyan yanaparinaypaq nispa. Mana paykunawan masichakunachu. Mana wasanchaqkuna kaqtinkupis, mana yanapawasunmanchu. Pillatapis, yanaparisaq nispalla quedakusunman chayqa, venenota tumashasqankuta tumaykuchiwasunman. Charayku Romanos 16-17 yuyaychawasqanchista kasukunanchis tiyan. Mensajista apachinakushanku chay chateanapi piensarina. Kay Romanos 16-17 nisqanman hina. Chay chateanapiqa mana allin mensajista apachinakushanku. Ni achankichu pichus escribishasqanta. Kunanqa hermanos mañakuykichis. Allinta qhawakunaykichikta t'aqanachikkunamanta. Pantachikkunamantawan. Imaraykuchus paykunaqa imastachus yachakurqankichis. Chaypaq kontrampi kashanku. Paykunamantataq t'aqakuychis. Chay chateanapi. Chay mensajes t'aqanachishanchu. Ari. Pantachiwasunmanchu. Ichapis. Yachakusqanchisman hinachu escribemunku. Chayman kutichinapunichu tiyan. Chay chateanapi kayqa, creyninchistapis yachanqapuni. Charayku Pabloqa sut'ita niwarqanchis. Paykunamanta t'aqakuychis nispa. Kunanqa chay chateanaspi kaqkunaman, k'achallamanta kayta niyta munaykichis. Ichapis imachus llakichisusqanta chaypi willakunki. Ichapis congregacionpi wakin imitas mana gustasunkichu. Chayri ancianospaq ruwasqanku. Chay imitastataq chaypi escribinki. Ajinamanta chay chateanapi imachus mana gustasusqanta willakunki. Chay mensajesta leejkunari imayna kashankuman. Nichu llakikuwaq. Chay mensajesnikirayku wakin Diosmanta karunchakusqankumanta. Mana chaytaqa munawaqchu. Chayrayku sumaqta allinta qhawarikuy imatachus nishasqaykita. Ichapipis ninman, chay hermanoq nisqanqa mana noqapaqchu. Waqkunapaq, noqaqa creynipis sinchis hayasqa kashani, nima pasawanqachu nispa. Chayqa rikch'akunman kallpasapas runaman, mana nimanawanqachu nispa, venenota tumaykuqman. Sinchi creyniyuq, sumaq yuyayniyuq kaqtinchispis, wasanchaqkunaq nisqankuqa, veneno hina creyninchista wañurpachinman. Chanta imaynapitaq tanqasqa kasunman, wasanchaqkunaq escribisqankuta leenapaq. Kaypi piensarina. Estudiunchikman qosan, internetpi wasanchaqkunaq nisqankuta apachisqanpi. Ninmantaq kayta qhaway engañachikushankisina nispa. Estudiuykitaq willarisunki, qhawari allillanchu kashan nisunkiman. Mana qhawaykuwaqchu. Pablo nerqa, t'aqakuychis nispa. Charayku Diosta wasanchaqkunaq escribisqankuta, internetpi churasqankuta, ama qhawaykunachu. Chanta imanewaqtaq estudiuykita. Ichapis kayta niwaq.
Yachakushasqayki allinchus manachus kashasqanta. Yachayta munasqaykiqa allinpuni. Kayta yuyaychariykiman. Mana imatapis pakashaykuchu. Tantakuykunapi allinta qhawari imasmantachus parlasqaykuta. Imaynatachus apanakusqaykutapis. Qolqeta imaynatachus apaykachakusqanta. Ancianosta ziksi, señorankutapis. Congregacionta watureja hermanota señorantawan napaykuri. Central Neikuta, chayri beteltapis ziksimuwaj. Imaynachus Diospaj llaqtan kasqanta, ziksinaykita munani. Ziksispaqa, sut'ita separanki chay runaspaj nisqankuqa, llullu eriyuslla kasqanta. Chayman zikchasqata estudiuykiman explicariwaj. Hermanos ni, venenoqa iskay sut'uylla, wañuyman chayarpachiwasunman. Wasanchaqkunaqa cheqay masta, llulla imaswan chaqrunkupuni. Jobpaq mana allin amigun Elifasmanta yuyarikunkichikchu, wakillanta ciertota parlarqa. Leerina Job capítulo 5, versículo 13. Job capítulo 5, versículo 13. Zeparaychiqtaq kay leesqay ciertochus kasqanta. Payqa ch'ipaykun saqra yuyayniyuqkunata, saqra yuyaynillankuantaq. Payqa ch'ipaykun saqra yuyaqkunata, saqra yuyaynillankuantaq. Chayta uyarirqankichu? Ari, chaytapuni apóstol Pablopis nillarqataq. 1 Corintios 3:19. Kay textoqa Job 5:13 referencia marginal nimpi rikurin. Ichapis Pabloqa Elifaspaq nisqanta uqarisharqa. Elifaz nisqanqa cierto karqa. Wakin nisqas nimantari imata nirqa Jehová. Chayta qawarina Job 42:7pi. Imaninmantaq karqa Jehová. Job 42:7 nin. Tata Dios chay imasta Jobman parlaytawan Elifaz mañataq nirqa. Nuqaqa qampaq phiñasqa kashani. Hinallataq chay iskay kawsaqisniykipaqpis. Imaraykuchus qankunaqa nuqamanta mana chiqantachu parlankichis. Imaynatachus kamachi Job parlarqa hinataqa. Elifaspaq parlasqanqa ukchikitallan chiqan karqa. Wakin nisqasnintaq supaykunaq yuyaychasqanku karqa. Imaynata chayta yachanchik, payllataq nirqa. Leerina chayta Job 4:15 al 17. Ukunapaq kayqa kasha. Job 4:15 al 17. Elifaz nerqa, wayralla uyayta phukuspa pasarpariwarqa. Cuerpoypi pelosnipis qas nispa churkuyaykuwarqa. Ñawpaqaypi runapis kanman hina sayaykurqa. Uyantapis mana rikuyta atirqanichu. Mana rikuyta atirqanichu nin. Piwanchus parlashasqanta? Mana ripararqachu. Chateanapi hina. Piwanchus parlashasqankutaqa mana yachankuchu. Nillarqataq. Chaymantaqa tukuy imapis ch'inlla kashaqtin parlamuqta uyarirqani. Runaqa atinmanchu chiqan kayta Diospaq ñawpaqinpi. Runaqa atinmanchu limpu kayta ruwaqninpaq ñawpaqinpi. T'ukunachu kanman Job chay mana allin amigos parlashaqtinku demonios at'ikusqankumanta? Mana. Imaraykuchus hatun problema kasharqa. Satanasqa angelespaq ñawpaqinpi Jehovata nerqa, runasqa pruebaspi kashaspa manaña sirvinankuta. Chay demonioqa Elifaz neqta Jobta desanimayta munarqa, creeninta pisiachinanpaq. Jobqa creeninrayku maqnakurqa, mana dejakurqachu. Diosta wasanchaqkunaqa waq lugarespi mayta trabajashanku. Predicashanki chay lugarpitaq. Ichazunasqa paykunaq nisqankuta uyarishanku. Chayri qhawashanku. Qanwan tinkuspataq tapuykusunkuman. Imatas wawaq. Ama paykunawan discutichu. Nitaq nisqankutapis leechu. Ancianosta chayri waq experienciayuq hermanosta tapurikuy. Imaynatachus kutichinayki kasqanta. Diosta wasanchaqkunaq nisqanku veneno hina punichu. Chayta yachanapaq kay videota sumaqta qhawarina. 40 hina kashaqtayqa divorciasqaña kasharqani. 15 wawasniyuq, 15 trabajosniyuqta. Niña reunionesmanpis risharqanichu. Niña predicapis lluqsiqchu kani.
Uxexisrayqa niwarqa testigos falsos kasqankuta. Chay iglesia mantataq yoqsipunay kasqanta. Chayta separanaypaqtaq wakin papelesta warqa leenaypaq. 30 watasniyo hina kasaqti trabajoymanta u compañeroy jw.org kicharisaqta rikuarqa. Niwarqataq testigo kasqankiqa. Uxexisqayta presentasqayki pay rikuchisonqa testigos falsos kasqankuta. Ajinapi Diosta wasanchaqkunaq librosninkuta leeyta qallarirqani. Testigo familiapi uywakurqani. 16 watasniyoqtaq bautizakurqani. Hinapis watasninmanqa manaña testigos kaqkunawan parlayta qallarirqani. Hinallataq Jehovamanta testigosmanta sagrata parlaqkunawanpis. Ajinapi Jehovamanta llaqtanmantapis iskayrayayta qallarirqani. Chay hojasta leespaqa yacharqani mana chaqatachu parlashasqankuta. Pero manaña allinchu kashasqayrayku chaymanta valikuspa Jehovamanta karunchakurqani. Imaymana librosta estudiayta qallarirqani. Runaq yachachiynillan kaqtinpis. Waq religionestapis estudiallarqanitaq. Primerostaqa yachanallaypaq kaykunata estudiashani nirqani. Pero chaymantaqa wajinastaña yuyayta qallarirqani. Ancianosqa yanapanawankupa noqawan parlarirqanku. Hinapis noqaqa paykunawan discutiyta qallarirqani. Hasta nirqani Bibliapi Noemanta parlasqanqa cuentolla kasqanta. Diosta wasanchaqkunaq qillqasqankuta leysqayqa k'alatapuni umayta muyurpachiwarqa. Manaña librosninchikta leekchu kani, reunionesmanpis niña rirqanichu. Ultimutataq congregacionmanta karunchakurqani. Chaymantaqa munasqayman hina yachachiq religionta maskarqani. Manataq tarirqanichu. Domingo paqarintaq salonchayninta autoypi pasasharqani. Sonqoypitaq nirqani, haqaykunaqa Armagedon suyarisqallapuni kanku nispa. Pero chaysatu pacha waq yuyay hamullawarqataq nikurqanitaq. Paykunaqa chayllatapis suyakushanku. Kusisqastaq kanku, pero noqari mana kusisqachu kani. Ancianosqa k'achallamanta, Bibliawanta yuyayniyman kutirichiwarqanku. Paykunaqa entiendechiwarqanku runaq yachachiynillanwan engañachikushasqayta. Chay qasimanakaq yachachiykunaqa umayta muyuchisawasqanta niwarqanku. Jehovamanta rogakurqani chayqa kaqta tarinaypaq yanapanawanta. Paytaq uyariwarqa. Orakuytawanqa manaña iskarayarqanichu. Yuyayniyman kutirirqani. Separakurqanitaq Jehová Diosman kutimpunay kasqanta. Nimapis aswan sumaqa kanchu. Watejmanta Bibliata aswan allinta estudiarqani. Munarqani yachakusqay sonqoyman chayananta. Yanapanawantataq cambianaypaq. Ajinata estudiaspa recién repararqani Jehová bendechisawasqanta. Yanapawarqataq payman qallaykunaypaq. Watejmanta Jehová sutinta uqariyta qallarirqani. Runasmanpis paymanta yachachiyta qallarirqani. Chayqa mayta kusichiwaq. Mayta puni kusikuni runasta Jehovata munakunankupaq yanapaspa. Manchayta kusikurqani. Jehová hark'ayninpi watejmanta kasqaymanta. Payqa mayhinata puni munakuanchaq. Yanapaytataq munawanchaq. Nitaq pipis payhina sumaqta yanapawasunmanchu. Kunanqa parlarina noticiaspi Jehová testigosninmanta llullasta parlasqankumanta. Bibliapis sumaq yuyaychaytiyan. Proverbios 14, 15pi. Mascarina, Proverbios capítulo 14, versículo 15. Juan pusunaqapih paqnisqantapis hap'ikuyan. Yuyayniyuq runari allintaraq qhawakun maynintachus rinanta. Wakin runasqa periodicopi telepi qhawasqankuta creinku pacha. Qanri creyillankitaqchu. Kaypi piensari, predicashaqtiki uqrunani sunkiman. Jehová testigosninqa sagras kanku. Wawasninku onqoykuqtinku wañuqta saqillanku. Nima tratamientotas wachinkuchu nispa. Qanta qillata punki. Jehová testigosninta riqsinkichu. Mana nisunki. Chanta imaqtintaq ninki. Wawasniku onqoykuqtinku wañuqta saqillasqaykuta nispa.
Wasiyuqtaq nisunkiman. Tukuy uyarinku chay noticiaropi uyarini nispa. Chanta noticiaspi tukuy ima willakusqanchu cierto? Mana. Noticiasta willaqkunaqa fechas niyuq kanku. Charayku wakin kutisqa mana qhawaykurinkuchu willay ciertochus manachus kasqanta. Ichapis reporteroqa willayta caballata escribinman. Noticiasta willaqtaq cambiarparinman. Testigusta chiqnikusqanrayku chayri mana allinta riqsiwasqanchiqrayku. Hermanos niy, tukuy zonas noticiaspaq nisqankuta creyktinkupis ama noqanchikqa kikinta ruwanallataqchu. Ama wawas hina creykunallachu. Allinta qhawarikuna. Telepipis, wakin programaspi Jehová testigos nimanta parlallankutaq. Chaykunamantataq wakillan ciertota parlanku. Ashkastaq mana chiqatachu parlanku. Chay programastas waqkunaqa Jehová testigos ninta mana allinpaqchu qhawanku. Charayku chay nisqankuta valechinankupak paykuna hina yuyaqkunata maskanku. Tarinkutaq Diosta wasanchaqkunata llulla religionestawan. Paykunataq yuyaycharinku pikunatachus tapurinankuta. Paykunataq allin ninchitachu parlarinkuman. Chanta ultimollataña hermanos ninchista parlarinankupak waqyarinkuman. Mana wakillanman sayasqa kashasqankuta rikuchinankupaq. Chay programastaqa sumaqta wakichinku. Jehová testigos ninpaq contrampi parlanankupaq. Kayta sut'ita yachana. Wakin canalesqa ima willaytapis allinta willayta munanku. Manataq partellaman sayasqa kayta munankuchu. Testigos manta maychus kaqta willaqtinkutaq chiqnisqa kanku. Periódico noqanchikmanta allinta parlaqtinqa waq religiones churanakunku. Iglesiaykumanta kaqkunaqa manchay phiñasqas kashanku. Mana munankuchu testigos manta allinta parlanaykichikta nispa. Chaywan nishanku ajinallatapuni escribiktinkuqa niña chay periódicota rantinankuta. Jehová testigos nimpaq contranta llullasta parlasqankuqa mana kunallanraqchu unayña. Reina Esterpaq tiemponmanta parlarina. Saqra runa amanqa Rey Asueroman llullakuspa nerqa. Judíosqa mana leesta kasukunkuchu. Mana allin runaschu kanku nispa. Rey Asuerori chay hinachus manachus kasqanta tapuchirqachu. Mana. Rey Asueroqa wawahina. Amanpaq tukuy nisqanta creykularqa. Kay tiempunchispipis askha runas amanhina llullakuspa noqanchikmanta parlanku. Wakin autoridadestaq chay nisqankuta facilta creenku. Diosta wasanchaqkuna nisqankuta creykullanku. Hinachus manachus kasqanta yachanankupaq tiempuchakunkuman chayqa sut'ita riparankuman llulleriuslla kasqanta. Autoridades chayta creesqankuqa mana allinchu. Chayrayku hermanoy, ama qampis creykullaychu. Wakinqa noticiasta qhawaspalla pitapis huchayuqpaqña qhawankuman. Imaynataq chay uqsuna huchachakusqanmanta noticiaspi willamunkuman. Chaytataq cierto punipis kanman hina willankuman. Chayta uyarispataq runataqa huchayuqpaqña qhawankuman. Chay willaykunataqa sumaqta wakichinku. Mana pipis llullakuspa willankichis nispa demandananpaq. Imayna waqakichisqachus kasqanta reparana. Biblia kaytanin Job capítulo 12 versículo 11. Job libro manta askata kay discursupi yachakushanchis ichari. Job 12 versículo 11. Job nin cheqamanta ninreqa reparan pihpaq parlayninchus kasqanta. Hinallataq simipis reparan imayna mikhunachus kasqanta. Imanita munanchay. Diosta wasanchaqkuna telepe parlamunankuta yachaspa uyarinachu kanman chiqatachus manachus parlanankuta. Mana. Diosta wasanchaqkuna parlanqanku chayqa. Paykunaqa llullastapuni parlanqanku ari. Imapaq uyarisunmanri? Kay piñataq piensari. Botellitaykipi nishanman kayqa veneno nispa. Chayta tumaykuriwaqchu. Veneno punichus kasqanta yachanaykipaq. Papelitumpi veneno nishanña ari.
Kunanqa parlarinallapuni imamantachus parlashasqankuta imaynatachus separanamanta. Chaypaqqa sumaqta separana ima palabrastachus uqharisqankuta. Yuyarikuna noticiasta willaqkunaqa sumaqta qhawarikunku willasqankuta. Mana demandachikunankupaq. Ichapis noticiaspi willamunkuman imamanta runata tumpashasqankuta. Chayri chayta qhawaykushasqankuta. Iskay palabrasta uqharinku. Tumpayta qhawaykushasqankuta ima. Mana huchayuq nishanchu. Wakintaqa huchachaspa karcelman wisqaykunku. Ajinata ruwarqanku Coreamanta joven hermanosninchikta. Ima huchata ruwarqanku. Nipita wañuchiyta munarqankuchu. Chay huchachu kanman? Ichapis runasqa huchayuqpaq qhawankuman. Jesusta hina. Hinapis Diospaq qhawayninpiqa mana huchayuqchu kanku. Hermanos ni, chaypi piensarinanchik puni tiyan. Ichapis noticiapi uyarinchik, uxunata demandasqankut, niñata juzgaduman chayasqanta. Mana juzgaduman chayasqan raykuchu huchayuq kasqanta nisuma? Mana chari? Jushupi juzgakushaqtinqa, grupo runas tiyan, jurado nisqa. Pikunataq chay jurado kanku. Mana leymanta yachaq runaslla kanku. Machayllachu. Chay runasqa wakin imashllata yachanku. Imaraykuchus juezwan abogadoswanqa wakin imashllata willanku. Juzgashanku chay runamanta. Chayrayku wakin kutis juzgadospiqa mana tukuy imapunichu suti. Ni punitaq ni mayqinninkupis tukuy ima sutima luqsinanta munankuchu. Wakin kutistaq abogadospis wakin imasta pakaykunku. Clientes ninkuta hallk'anankupaq. Chantapis juradumanta kaqkunaqa uxunata chiqnikusqanku raykulla mana allintachu juzgankuman. Kayta willarisqaykichik. Pacha, abogado kayhinata willariwarqa. Doctorta mana allinta hampisqanmanta juzgasharqanku. Jurados karqanku, juezupitaq sut yachakorqa doctor puni huchayuq kasqanta. Juradostaq mana huchayuq kasqanta nirqanku. Abogadoqa t'ukusqa, juezu pasaytataq iskay abogadosta tapurisqa. Imaraykutaq mana huchayuq kasqanta nirqankichikri nispa. Juradostaq nirqanku. Doctorcitoqa simpatikoqa ari. Imaynata multata pagachiykumanri nispa. Chay hina runas kasqanrayku, abogadosqa clientes ninkuta manaña juzgadosman chaychiyta munankuchu. Ichawa kinqa ninkuman. Mana, justiciaqa juzgadopipuni ruakun nispa. Ichapis tapukunki. Niraq juzgadoman chayshaspachu imatapis ch'uachana kanman. Chaytachu Biblia nin nispa. Jesus chaytapuyman kutichiwasun. Kay Mateo 5, 25, 26 pi ima. Jesusqa sumaq imasta yachachishaspa. Kay imastapis sut'inchallarqataq. Mateo 5, 25 y 26 nin. Qanmanta qihakuqchus juzgaduman apashasunki chayqa, ñampi paywan usqhayllata allin yakapuy. Ama juezwan hap'ichisunanpaq. Jueztaq guardiawan karcelman wisq'aykuchisunkiman. Cheqatapuni niki. Manapuni chaymantaqa lluqsimuwaqchu, tukuy qolqaykita paganayki kama. Kaypi piensarina. Moisespaq leyninpi niqchu, pillapis manunta mana pagayta atqtinqa karcelman apachina kasqanta. Mana chayta niqchu. Pagananpaqa trabajanan karqa. Chayri familiarnin trabajanan karqa. Chayrayku kaypiqa karcelmanta juezmanta parlaspaqa mana judío juez imatachus ruwananmanta parlasharqa. Chay juezqa mana allintachu juzganqa ari. Imaraykutaq hermanosninchista huchayuqta rikurichinkuman. Ichapis ugnin parteqa juezman qolqeta pagaykuman. Chayri juez hermanosninchista chiqnikunman colorninkurayku chayri religionninkurayku. Jesus tahri mana nerqachu, pitapis huchayuqta rikurichiqtinku, niña ni imata ninanta. Chayrayku hermanos ni, ama tukuyima lesqanchiqta creenallachu. Noticiaspi willakusqanqa mana cierto punichu kanman. Periódicopi qillqaykusqanpis, ichapis pantasqa kanman.
Telepe noticiasta willaqkunapis willankuman, yuyasqankuman hinalla, piensasqankuman hinalla. Chay tukuy parlasqanchikmanta, imanisunmanta hermanos ni. Creeninchista, chinkachita munashanku. Maqanakuna tiyan, Jehová Dios yanapawasun maqanakunapaq. Chaypaq qoanchik sumaq amigosta. Satanasqa karunchayta munawasun chay allin amigosmanta. Mana riparayllatataq k'askachimuwasun mana allin amigosta. Jehová tajri, congregacionpis sumaq amigosta qowanchis. Chay amigostaqa riqsinchis. Chay amigostaqa munakunchis. Chay amigosma allin ninchistaqa munanku. Proverbios 13:20 pi yuyaychasqanta sumaqta hap'ikuna. Yachayniyuqkunawan puriqqa, yachayniyuqllataq kanqa. Wampus runaswan puriqri, mana allinman chayanqa. Congregacionmanta hermanostaqa riqsinki. Yachayniyuq kasqankutapis yachanki. Allinniykita munasqankutapis. Chateanaman yaykuspari, ichapis mana riparakunkichu mana allin runaswan masichakusasqaykita. Chayrayku qhawariykuy. Mana allinta parlashanku chayqa, lluqsipuy. Satanasqa Diosta wasanchaqkuna neqta runasta engañan. Payqa llullakuypaq tatan. Llullakuqkunataq, tatanku hinallataq llullas kanku. Hermanos ni wasanchaqkunaqa chiqnikuyllata yachachiwasun. Paykunaqa qhawarallawanchik, mana allintataq parlapuwanchik. Jehovata munakuq hermanos ninchiswan kaspataqri, may kallpachasqa kanchik. Ari, Jehová Dios ninchisqa sumaq amigusta qowanchis. Chantapis palabran Bibliata qowanchis. Chaywan wasanchaqkunamanta hark'akusunman. Zapadia Bibliata leerina, t'ukurinataq, tukuy sonqo hap'ikuna, entiendenataq. Bereanos hina kana. Chayta qhawarina kay Hechos 17, 10 chanta 11. Hechos capítulo 17, 10 y 11 nin. Hermanos chay tuta pacha Pablo taon silastawan Berea llaqtaman kacharqanku. Haqayman chayaspataq judiospaq sinagogankuman yaykurqanku. Bereapi kaq judiostaqri Tesalonicapi tiyawkuqkunamanta nisqaqa allin sonqoyuq karqanku. Chayrayku paykunaqa Diospaq palabranta tukuy sonqo hap'ikurqanku. Diosmanta qillqisqatataq zapadia allinta leeq kanku. Hinachus manachus kasqanta yachanankupaq. Pabloqa Bereamanta hermanosta, Tesalonicamanta hermanoswan kikinchasharqa. Tesalonicamanta hermanos imayna karqanku. Mana telenku karqachu. Hinapis paykunaqa uyarisqanku Jehová p'unchaynin chayamusqantaña. Pitaq chayta willarqa. Wasanchaqkunachu? Ichapis uq runalla uyarirqa. Ciertochus kasqanta mana yachaspataq tukuyman willararqa. Mayk'aqllapis mana allinta yachaspalla imatapis willarqankichikchu. Tukuyninchikcha chaytaqa uq kutillatapis ruwarqanchikpuni ichari. Tesalonicamanta hermanostaq chayta uyarispa mancharikurqanku. Allin yuyayninkuta chinkarpachirqanku. Ama kikinta ruwarnallataqchu. Imata uyarispapis allintaraq qhawaykuri. Ama pimanpis willarpanallachu. Ama creenachu. Kay último textituta leerina. Colosenses 2, 6 y 7. Kaypi Pablo sutinchan imatachus ruwanata mana yuyayninchista chinkarpachinapaq. Leerina kay versículosta. Colosenses 2, 6 y 7 nin. Chayrayku, imaynatachus Cristo Jesusta Señorniykichaqpaq riqsikaporqankichis, ajinallatataq, payta kasukuspallapuni kawsaychis. Yachachisqa kasqaykichaqman hina, paypi uq sach'aq hina sumaq sapichasqas, sayachisqastaq kaychis. Chantapis creypi sinchita sayaychaq. Creypi sinchita sayaqtinchikqa, wasanchaqkuna. Chayri noticiaspi willasqankupis mana manchachiwasunchu. Giezapeqa, imaymana llullariyasta willanku urmanankupaq. Hermanos, giezapi kasianchis. Creeninchis ayku sinchita maqanakuna. Chaywanmi kawsayta tarisun. May sumaq kawsayta.
hermano Splin, maitapone agradecekuyku. Kaykama yachakunchis, creyninchis raiku imallatapis ruanata. Imastataq domingopaq wakichikusqanpi yachakusun. Chay diapaq aklasqa textoqa Mateo 21:21 kashan. Chaypi nin, creyiniyuq kaqtinchis ruwakunantapuni. Chay tantakuyninchikpaq qallariyninpi sinchi creyiniyuq warmismanta yachakusun. Chantapis tukuypaq discursuta uyarisun. Mayqinchu sutikun sumaq willaykuna hunt'akunanpi creena. Kunanqa 38 takiyta takirinachis. Kay takiqa Jehová may atiyniyuq kasqanta yuyarichiwasun. Kay hina sutikun Jehová Dios kallpachasunqa. Takiyta tukusqanchiktawan qankunallaña orakuaqchis. 38 takiyta tukuy sonqo takirina. May sumaq hermanos ni, may sumaq asambleata sumaq humallirichigunata videos y corbonchi chari. May cachito kunanga entonces chayta uyarispa songonchep y eninchep sepakushan. Tardemant seguramente a las 4:30 kanga seguramente apuchimos songachi. Linta hermano encheja Jonathan Monsinto Canari. ¿O Gabriel? ¿A quién le toca Gabriel? A Jonathan. Sí, Jonathan chapchimsonga chima ora pascas hanta ya. Nira ora chamshak. Entonces tú kimtes kangichejo repasito kanga chayp ya. Chama falta ichech chukay kunan tarde. Gracias hermano Ney. Kunan tak Marco Escobar mañikulan tukuchan. Conmigo kusunch.
Munasqa tatayku Jehová, mayta kay p'unchaypi kanmanta yachakuyku, kay palabraykimanta, kamachishniykimanta ima, imaraykuchus maytapuni kallpachawayku, kay mikuna espiritual noqaykupaq may sumaq kasharqa. Chantapis mayta agradecikullaykutaq kay hermanosniyku piskunachus umallichimurqanku, y kay kinsantin p'unchaypaq mayta paykuna llamkarqanku, paykunatapis yanapariypuni Jehová, ajinata ruwanallankupaqpuni. Uduchakuykina uchasqa kanaykupaq yanapawayku Jehová, ñawpaqman rinallaykupaqpuni. Sutiykita astawanpis hatunchaspa, yupaychaspa. Y mañakuykutaq reynuyki uskayta hamunanta kay hallp'aman, y ajinamanta sutiykipis hatunchasqa kananpaq tukuy runaswan Jehová. Pantasqaykumantaqa perdonariwaykupuni, huchasapa runas kayku, ñawpaqaykipi pantaykupuni. Kay mañakuyta uyariwayku, munasqa wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Conozco más. Chef. Buenas tardes, hermano René. Buenas tardes, hermana Alejandrina. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano René, Alejandrina. Uyari Wangichis. Buenas tardes. Ainaya, Marquita. Hola, ¿cómo estás, monito? ¿Cuándo vamos a monear? ¿Cuándo vamos a monear? Hermano René. Tu papá ve. Hermano René. A mi papá te pasó ahorita. Visítame pues. Ya, pues en martes, lunes, martes. En la mañana. Ya. En la mañana, ¿no? Ya. Ya. Hermana, en Natividad. Buenas tardes, hermanita. Hola, hermano. Gabriel y Mainaya, Gualejachu. Hermana, y Maximita. Hermana Nati, Gualejachu. Vale, hermanito, gracias. Marta Foronda. Hermano. May Maxi. Hermano René. Hermana y Marta Foronda. Buenas tardes, hermanos Jonathan. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos. Hola, Marta. ¿Cómo estás, hermanita? Hermanita Hermana Máxima. Buenas tardes, hermano Máximo. Buenas tardes. Guaycuranquishu. hermano. Paz, hermanita Máxima. Cusicuigo, Rexi Suspa. Ziku Suspa. Tarde, a las 4:30, y ahora estamos Jonathan. Hermano René. 4:30. Para domingo. Hasta la tarde. Tarde cama, chao. Tarde cama, hermanos. Tarde cama. Chao. Hasta el martes. Tarde cama. ¿Cuál martes? Se ha ido el John ya. Pero igual, hasta el martes. Hermanita Eva. Chao, hermanita Eva. Chao. Chao, hermanita Natividad. Tía y Domitila. Hermano, abrazo. Chao, Marco. Chao, tía y Julia. Chao, Gabriel y chao. Chao, Jairo. Marco. Hola, Gabriel. Zikuchikamu ya. Imatawa ikorangish.
Ni mata. Ya, entonces, Camuna. Listo, hermanitos, tarde cama, nos vemos. Chaucito. Chau. Chau, Tucuypa. ¿Cámara? No. Apaga nomás. Sí. Oh, my God.